goreng sốt yang nữa. Dia? Jawa. Pulau dalam apa? Lagan. Pulau dalam laga. Ya. Dah nyumpet nah itu. Dah nyumpet nah itu. Bukan oleh panggung.
pangkat we gitu. Tuh aja gelu. Tuh aja gelu. Sekatin tuh. Ya, yang utama Jep. yang utama di atas kita. Hah? DJ sebenarnya dong. Dikit beli dikit panggung ah. Ya, DJ ni ki. Bom mesinnya udah hijau. Oh, Kita udah. apa tidak? Mungkin dong. Asik. Ya. Nggih. Ya pangkat lu kenang konter ling aja pesuna. Yo. Iya. Kamar kecil. Yo. Tahu? Ya. Kasihan deh. Oh jangan. Sakit lagi. Oh, mai. Lagi ini. Hah? Nah, ini. Udah. Yo. Hijau man. Beli je pas nih Riki. Lipat ke nih. Oh, udah Pak Yan tuh. Tuh. Bro nak lincir. Ngambil posisi dulu udah ngejar ada medal nih ki. Sing itu berkino di. Hah? Nah, barang. Jep. Ya. Udah awal dulu. Oke. Rapid ya nggak bu? Đây là. Đây là. Kenal. Kia teh. Kan ram lagi nih. Lalu nggak saya ada di grup. Lu sana anak di grup. aturan di dalam puri. Sini orang lali. Das jangan diikuti dulu. Cek sing awang ke legong lo. Kon oleh hijau timbal-timbali gitu. Sang udah di grup. Tiang di kene niku, Bang Jabur. Tiang di rumah nih kan telat niku. Ya ban basi. Ya tapi yang sudah dibangli kan biar basi. Ini bukan, jangan iki sareng. Oh ya. Iki di gegumoke niki. Lagi cepet lagi. Lagi cepet nari. Lah. Nói nó beli. Sen maksudnya lagi nari. Beli ke. Benjak le dua orang di jeroan itu. Nah, tapi ada beli. Ada legong ban. Oh, Di sini. Ya legong yang dulu. Iya, legong dulu. Mau pincar ke. oh ya ya. Tolong lindungi kami. Ada dong posisi Riki bu mana? Dia ampun. Dia on posisi. Saya cocok live ini. Ada. Dewa pindah-pindah. Nah, Iya dan api. Cang turn up video live kan? Live di Bangli. Tabrak lampu. Hah? Dan api duluan ini. Kan live di Bangli tik-tik daratanya. Baru kan. Nah, oke. Suka pedagang. Makanya kan nona katakan. Ya ya. Injak tek kodangnya. Oh ya ya. Nggih. Niki ya. Nggih. Oh ya. Tekan kan anu sudah apa merah mati yang. Ya ya ya. Di ngurah ya sing balik apa? Kan ngezoom nih Niki ya. Ya.
ke dalam puri. Ya, dalam puri, kampung, Riki. Korannya balik kan? Yang bisa, Dia lancar. tapi Tuni yang lancar. Begitu yang akan mulai, susah rame. DJ di bawah posisi kan? Đi ke? Di napi ya? Mari sen ke dia aja ni tidak Di napi nih, di pojok nih. Di pojok ni ke? Bagus. Ini yang ya gong. Kau jengklot nang das di ke? Mungkin oleh timpal lah. Selimput tu dah gitu. Napi tangga, napi selimputin anak. Ke? Di turun tu. Selimputinnya napi. Selimput dia selimput sendiri. Oh, jengklot. Jengklot. Mungkin oleh hijau ni bingung dah. Jadi timpal lah dah kan. Ya, sedikit pemapah bukan. Kan aneh babu tu nampak kalah. Wah, kayak ini dah. Ya. Tapi deh. Ini. Ini. Itu baca lagi. Pertama, pembawa cerita nih kan sebenarnya. Ubah dah Ben kapasitas 1080 lu hanya ni. Tuh, bu. Emang 1080, 720. 720 di YouTube masuk ke YouTube kapasitas YouTube kan 4K kita dong resolusi tinggi. Ada perubahan. Apa tuh? ada Ini lampu. Kreatornya ada. Balik kreatornya ada. Dicek. Ayan Bayar ya nanti. yang se Ya bisa. Oh, ya standar lah. tan ayan se Ini belah batu tuh. gitu. Tapi kan emang Jan. Nanti kita ketemu di pertama kali di Ya. kita ketemu pertama kali di Langsingau. Di Langsingau ada sana. Nggih. Semua lu mari kan ngajak Pak D. Ah. Mahal lah. Dan uning wabu bukan Riki langsung nyetren kok rame di sini. Nang pedidi nih. Ya. Ya, dan jadi ke? Cek ini berapa? Ya. Nak beli tinggi nih medal. Legong. Oh ya ya. Oh ya. Bibi sekan-sekan tuh nggak payah nih, dia di pemuda kak ini. Masa itu segede gini. Yang ya gonggek no loh. Ada gonggek. Gonggek calon arang susunan. Ini kan? Sudah jam 8 mulai kan? Dari mulai dikit?
Belayan Bali Channel. Rahayu nggih, rahayu wali. Bisa. Di atap-atap. Dia kalah jadi angkat kalau di akhir itu kalah. Pas sedang mendang. Kadang nanti agak ke depan itu. Jadi sih jenis jadi muka sing peduli dengan orang lain. Center kampung. Karena dengan alasan Arab itu sudah ada puluhan tahun.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Bukan itu kan di sekolah ada joget. Ada jadi sisi. Mereka kena. Kena. Sisi apa? Simpan sendiri ya. Jadi topeng biasa. Jadi topeng biasa. Si topeng tujuan ke tetap cerita. Bonres. Masa? Bonres ke ngalik. Apa? Main ini Bang Potong. Sisian. Nanti gua sebenarnya lagi. Gua kurang malu nih rendah. Apa nanakin kan? Yang ketiga. Nah, kalau itu karena Yang ketiga itu ke kali
catat di ruang. Ya, bila kita pamati dia. Ya sih. Một jam chiều mà đi nhai chấp jam semua. Nambah. Barang cewek. Oh, kanan ni yang tris semuanya naronan. Oh
ampun pupuk ke kanan itu surang rana pada sikit Agi tekan yang mercepat apaan ke kanan itu dikuskanya Ya, belum habis ini.
Oke. Jalan di Besuri itu nih. Anu ke Cina ya. Oke, dia marinya ngalang ada. Kalau kacang gitu. Kalau kenyang marinya ngalang tuh. Udah belakang bencang lah. Dalam ini dia sana. Tapi Karena punya negara itu je. di luar kok. Emang pilihan tuh. Emang tuh kan. Niko ada 30. Dalam ini mau dalam sedang berjalan kan kita Kalau itu banyak. Hal itu apa satu banyak. apa ini banyak itu perkakak Hanya yang mengadop ini 100. Yang balik angkotnya 200. Dan sudah tahu apa yang banyak. ya di sidang Dan itu kan besok. Tapi di besok Pratama Pratama niki wawu telek termasuk soalan termasuk soalan termasuk soalan waktu nanti rekam biasa selain udah dulu maksudnya masa ada kayak ini Alik yang ini. ya
Di mana ada petang dia nih.
Aduh, Iya, tadi. Itu obat yang di kantor. Boleh ya? Ya, itu kan bukannya hasilan. Sebulan. Jadi terang dia ngono nembak kan, nanang kependo dia ngono nembak kependo, tapi terang dia Paling yang bisa ngelatih. itu jangan lebih biasa. Ah ya. Tuan untuk menontonnya Untuk tembak đúng cầm bà làm với đừng đeo anh á rồi sana nào ăn cái này lo nara nhấp jam đã sơ ra cái mà nữa chứ đi hoạt tan nhau Sekarang tumben rồi nó jam ini biasanya đã sơ belum jam berapa? Pakai aja kau hả Depan bau kan bisa perahu. Maru Oh, nanti biasanya banyak ya di depan. Gua depan ini ada berapa? sana nhàng quá belum
Pak bercengak kan itu nih. Sana jauh ya. Mulai penasaran. Rasa sudah tahu. Happy birthday. Bapak 566. Ada 100. Oh yang mancung? Yang mancung tuh? Bener kerau. Mirip jadi mancung. Balik sih masalah kan dia. Pak Junha bebalang bangling ya nggih tepatnya di Banjar Tegal niki. Banyak kudu balik channel. Ya mudah. Kena amunyi maningis angaku tresna gampang nagena tangan Ya. Anjo parangnya bakatang beling ya den ke ngaji kemikangan maka mulan
Ding lo. Mana dah? Lengja nih. Lengja nih. Hah? Ngaden aku Di luar ya. Di luar. Jangan. Pada undangan Andakin pasangan Aduh Dong Dewa Ratu Dumen jani tiang atur ngayah meriki Kegumin belalang Kegumin bebalang oh Dong Dewa Ratu Pangtan marepesut yang ampun ngangin ngawon iki pengastung karo demun Om Swastiastu Nyen orang Om santi-santi marodo. Ada jok. Aing wawanin malih pisan Om Swastiastu. Ben cepok ngorang Om santi-santi nah. Ben nyakal jago mau di pertigaan delon Aduh jok. Nih kengken nih. Sang yang Scooby-Doo medal di. Aduh jok. Dong Dewa Ratu Dumen jadi tiang atur ngayah meriki tepuk tangan dumun sarang penyangre duene niki Marenega tiang ampun abang teh ampun abang jaje nanging wentan masih sebat tiang atur ngayah meriki Dumen jadi tiang atur ngayah meriki nawang teh cap jedog negen sing tanye no dan kenapi boleh gen tiang atur ngayah meriki bedaman aten tiang napi malih kesarangin penabuh bagus-bagus kene tepuk tangan dumun sarang penabuh duene niki aduh sombong prajani mara ketarang kipak-kipak prajani engke tumben ngamalan sarai jege go dan wentane jomblo niki siki ane ken jomblo adi onyang menen limo adi ane ken jomblo Adi saling tudeng adi beli yang bergambal jang malu roko menyak gedak pasang tiang jabut ya rokon belinya jakti jomblo ampun berdua tunangan sing nih ada kipak-kipak ampun berdua tunangan ampun oh ampun berdua kuranan bung menyak di belakang kau buat jangan kuran belinya meniki ada di samping nih ampun nganten adi onyang penganten adi sing ada nih tuh truno niki bese aneke oh niki teh truno niki wasane truno lingser aduh niki tukang tok tiangnya jomblo kayang sarang tiang aneken jomblo aeng joh ne oto ane di samping anu tinggal oto ane kulitnya putih tuh aduh jakti jomblo pak jakti oh nah besengnya penabuh onyang aku benglah kuranan spesial nongosan sangah cucuk dini ampun udah rabi pak ampun kode jomblo nyen orang jomblo marah tuh dan ngaliat nomor 2 Prajani marapoan tiang kejengit bapak ejang malu HP benjak chat kurane pak Kengkenang bentiang lakar medaya Katara asuba pengapindo ngajak somah bisa ke kebungan lo Aseng bajang
sing tua Keng kendo gen beli masih kanggo sombongin bapak rayu banyak banget di belakang bang poge gitu desan aduh jok sajan boh oh niki mula khusus ngeh nenongosen sangat cucuk kanan dan kiri mau baju selam ados len siki udangnya pak ngangen udang ungu oh sekegong yen Jumat yang wenten kekaryan aneh khusus mau udang barak pak pecalang yen mau udang selam-selam sekegong yen aneh mau udang ungu tukang ngejok celeng aduh pih tiang nepok bapak niki ngelah kumis tipis-tipis kini tiang dua pantun pak pirangan nge beli ubi di Palembang jangan lupa membeli pisang laki-laki zaman sekarang yang berkumis yang merangsang. Aduh, suan mondong rayu ane tua-tua jadi ane Bruno rayu ane di samping ane. Adi cek kene liusan ane nongos sangat cucu adi dadi kalian bising basing sangat cucu ya. Membeli ampun udah tunangan. Ampun, sejakti ampun udah tunangan. Bukit asa cukup pangkong asal kondensah nak dadi tikung. Kayu nyentana ke Gianyar. Dan tiang ngeduit tanah linggah beli tanah pisaga muan beli mesunar saat make sunarin bulan aduh adik gendeng tiang awan gak paling anginnya adik ngina yang bagus beli sekat di bulan adi ane ini rayu ane durian ngejar adi aduh cek sajan mulut tumen jani tiang atur ayam mriki doh disentengan kalang ane mentek punyaan gedang kene besik aing linggah kalang ini cer lapang sepak bola kene dini ini kalau ngadang calon arang apa ngadang pertandingan sepak bola kene dini engket telur nyen wanen ini oh adi marah jaga kan mulai padi nyen aja lu bani maju ke depan meja di belakang bang bawa hadiah sekan siapa cepat dia dapat aja lu kan main sekan main aja lu kan main oh main ben dua main aja lu oh main di lu se dua lu aneh tunjuk mau main sajan bo beceng nenek dan di tu gelor main menjujur aja lu tuh main hitungan kelima gensengnya maju aja di belakang hadiahnya hangus 1 2 3 yuk nih oh boy main ben dua main tepuk tangan dulu dikit paling gede paling seni paling gede mental ben dua senya maju main ben dua engal dek yuk tuh aneh udangnya misi kupu-kupu tuh main nang mau bares malu ini aneh paling gede di tengah aing gedean kompe ini misi pes sing nang mau bares lah wih ini paling bagus nih tuh mau bares melang main dini oh dini oh nenek di tengah aneh jenik bang di tengah dingan munyin mau enak yen mau orang ke 1 goyangannya ke kanan yen mau orang angka 2 goyangannya ke kiri kene nyak goyang paling heboh di belakang nyak sekan bang wah dia yen mau orang angkat lu goyangannya ke belakang kene yen mau orang angka 4 goyangannya ke depan oh nyen jo peleh banyak sing dadi negak nih 1 2 adi kompromi adi
4, 2, 1. Aduh, Kembang channel Nih. min sapa min nge nih aja bahagia dulu, dari bahagia negara berdirimu. belakangan. Bang Mbok Nyonyok. Ini ada paling gede oyong malu dini. Aduh, jak saja lu tepuk tangan sarang sami sarang alit-alit duene luar biasa gede mentalnya. Aduh, jak engge di kewatah engge di tiang kegonjakan. Pemekasnya mangken wedan di tiang digiring jagat dirah. Oh, nanging nak dan di dian tiang atur ngayang Bari beriki kembang cendal. ngajak tiang nyamu lu rarung. Dong hijau kaden laku jadi sebak sing bangun-bangun. Tan sekali bajang-bajang sana wedan diriki. Terus Oh, semua mara bangun orang mujang. kantong. Nyampat nyakan di pohonnya nyaman iki nak tiang nak tan. Uli mara meneh ai kan tiduan ai nak di kamar kan gayane mah TikTok kan. Makin nyentan ngeluarin tiang kita nampun bangun. Loh. Ilo. Pesu engalan lo pepedampia ide dane dini di jabo. Lo. Oh, montok lor sing masih bangun-bangun. Dong apa ya gae dene di tengah. Lo. Lo. Adi ditu Mas Saud adi. Lo. Ben cepok nah. Engal pesulo. Banto santo sedini ken kurcaci ya doh. Ken rai. Gelor kan nyanyi itu sampai nyanyi pada dia uyak beceng. Weh. Adi cek gelor gitu adi dari nak baca. Nyi sepa neng kayak saya tawangi cang dini sedang bermesraan ngajak si Gaus. Nyen. Aja nyen si Gaus. Si Gaus. Au. Pih, dong lian tuh. Pang tawangi itu peceleng paling gede dini di lagan. Peceleng gitu. Pih, asen boli tuni meklosan sing besu-besu dong ditung aja apa peceleng saling rayu. Ye nyi saget ningalen ditu Gusti Ayu Kingking gisiang sepangseng alih cang maina. Sira sane mau pesengan Gusti Ayu nyen. King. Ah. Kaden nyi geng lah tunangan dini. Ye nyi ngelama sih. Cang lah mas Nyet. beli raju. Oh, marah besek ngelah tunangan nyen Pak Raju. Ye ada bense. Nyet. Beli leper. Oh, beli leper cang dua masih ngelah. Nyen. Beli yogurt. Aduh, jek soleh. Tawangi yogurt pidana nak teman ya mau balik film tuyul dan Mbak Yul angka lepas makeples ya yogurt ada. Ngelah kan mula lu. Nah. Keng. Subarame di Jabo Maderai. Beh pedampia ida dane dini aja doang kali museum mangatus. Ye jenang nyi gitu. Oh. Pang semangat ada orang ayah niken meliput tepuk tangan sama tuan Maderai. Oh, tepuk tangan dubun sarang sami. Ninglah nyamuk mekejang ketagihan kiri pesu. Melang khusus muani nih. Gengen. Teka-teka ada celana nih. Oh, khusus ada lanang-lanang teka-tekaan kalian apa nih? Kalian celana nih. Adi misi spasi gitu orang adi. Kengken mana nih? Tali celana. Oh gitu, maklum nah. ngenyi dini cana bangkangnya gisi ken si Gaus. Engal lagi pesu lo. Yen pakai siaga ngongkal pesu. Ada. Sekar bos sayago, toyo pengentas bos sayago, toyo penembak bo masih sayago. Weh, leyak gudeg ibo. Weh, men maksud lo kengken. Nang ujang nyayagang gitu kadang cang ayah watangan main. Men dini kan ada calon arang men seng lo banyak kalau ngaya dari watangan ini. Jenang nyi dan gitu nyi malonan. Nah engal lagi pesu lo. Siaga iderai. Oh bos sayago dini. Di misi kedo adik. Ra
masih punya toke. Ada. Madam sama pusongane songeng sampai sekan gonge kuangan kopi apa sing tepuk ke song jecang ini Bas Jo dhuwur sing tepuk. Bas Jo baduan Oh. jumunin gajresang angsiut langsene Oh, gajresang onep di. kati meko sase kopitu Ondo marepas. Oh. Bang Kedo penake pocol tukang gendere paling gede ya sing tepuk aku Coba ane nyilidan ane dorian-dorian. Ane Sing dorian. tepuk akselnya. tinggalnya naik tukang kendange Geng-geng. aja encah nih megamel Aduh. Ngajak panak tukang kendang. Rai Geng-geng. sing ada undangan tegahang be Ada yang adeng ya didunya ngeluluk, sing ada yang nuduknya. ngeluluk ada nyapo cang ngeluluk Oh, ada yang adeng. Jan ado nyamien pada Panggedo subo. Geng-geng do, adi kisi kalian nang itu bades adi. sing bani kenapa cang Rai Geng-geng. aliang saya Dong yen aliang saya dini digumin bebalange. nah Ah, cara ibu-ibu itu ada mau baju putih neng ajak kurenan di samping itu. Ah. sing mangal ya bulan Yen ibu-ibu itu engke bodene cara bonsai. bonsai Nawang lo bonsai. engke Bontok seksi aduhai. manin ya Melenan bede kengkeng ABCD. Nawang lo ABCD. apa ABCD Atas bawah cara dream. ih Mesal- yen suba bancang nyinga wado Oh, ja lego aja kenah nyinga wado can lo ngoren ngaliang saya marah dini. kadimang kita cara nyi durus lumung tidur Weh, perwadan kan? menyi malunan orang cang ABCD Ya gitu lo cek sayu akti sekadi video dari di suargan. Oh. ya gege Oh ya cang. kengkeng Dari ket sulase. oke sulase Yen lo. yang Dari selasa aslise. mula saja nyio Nah lautang nake malu lo. jando nanya gitu naik Useng bang nake semangat gitu. yang atur ayah hijrah aku cara sepidip luung barang pun barang Oh, gitu yen menyamong. Au. Jelek barang melah jak duo saja do. benar sing dadi rago saling jelekang sing dadi saling sikut tawang itu Apa itu suba lo? saminengal lenteng alon Malam itu manggil 12, 10 hari. Hanya nama lebih. Oh. nyi mayo rene sepak bola nyi ngasah malang nyi Sajan kene lingah kalangan itu. manutan cecapenya
Doh. Kesu gegian suka najak ida. Supaya mengarah sepipi. Doh. Ye. Ini marah kalangan lingah. Ye. Doh. Ye, weh. Benjok pa punya kedangnya. Tuh pejak-jak na tuh. Ye. Ni ngalah nyamo ore nak macelano nyamanya main. Ni mau penunggu sangka cucu ulit tuni dini. Engken bro. Doh. Apa alin-alin? Nyen jangan lah. Doh. Ampuna ulah tan gengken. Yen tiang ngigal. Aduh. Adi bleki ya. Adi encang adi banten nih. Mandir tuh wangsu pada. Benar-benar aja ngayah. Lu patis. Aduh. Aja. Segajak Baik. saja. Ngegolong jet kan bang misi asal ye. Adi misi ngas-gas jet gitu dini adi ijen yang ayah nih. Di Bang Lie. Adi misi E di. Isi nang ngangsut bumuti. Oh harus misi E. Yen sing misi E. Oh. Bangli. Oh harus jen E dorene. Oh yen Tanya misi- kenyam. Yen misi E Bang Lie. Oh nyak kena kenyam manis e. Oh menye ade genit cange urusannya men pesu genit. Mani boy yang ajak ngayah dan ini ngas-gas jet. Mendijo. Dori Pak Gaus banyak orang ngas-gas. Yen Pak Gaus orang canga gasjet len adene. Kengen. Haus. Janganlah gen mulut. Yen sing gitu yogurt kalorinya. Ken madan beli yogurt nih. Sing tawang canggo bane. Ah. Bas kene liyo ini. Nah orangnya paling bagus Paling bagus. Oh. Yen paling bagus. Yogurt. Oh, Pak. Yen paling gede igaus. Cocok badannya Pak Gaus. Iya cang ada mana nih gede-gede. Oh, demen anak gede-gede. Oh, hidungan kali kasur. Maksudnya? Yen bubuk tuh tawangi, Oh. dong aku perlu kasur saking mokoh nih ya. Oh, tuh Pak Gaus sangat kasur. Oh, daripada ini kene Keke. berak hijau adonanya. Ye, prawadat kan lo nang to leonya artis Indonesia, artis internasional bodene caracang sing nyanyi gitu, sing mau bangkyang gitu. Jangan nih salah, sing yang orang artis Indonesia sing ada carecang. Menyen, Toy Preti, nyen, Preti. nyen badan gitu. Ane dadi ibul di Saras 008 nih. Ngelah kan mulut. Janji lekat tahun 2000 janji nawang film 90-an nih. Yen lo orang upin ipin, bobo ini gitu, orang ngerti. Jenang nih cara gitu. Benahnya melalui sorot ngajak becing-becing marota janji melalui. Ah, maksudnya? Nyen kau nyi maro. Nyen kaden ada aneh marah tuh gelur-gelur dori. Janganlah dunang di bensik. Nyen, Brondong. aneh ken. Ya bu ada anak. Aneh ken mana nabu? Ane kulit nih abu-abu metalik. Aneh udang nih misi kupu-kupu dong. Dong, ane moklongan. Oh aneh di depan dong, aneh bodene cara bang sopo dong. Ini bang Oh, sopo rahnya. Nih ya bu ada ane nih. Oh. Ngoyong. Ngoyong mo. Sabar. Ah? Nih aman, mau mau vaksin pangpat. Adi beli awak keluarnya beli. Asli cewek. Jangan pas di belakang cang bertakon-takon ini lu apa muani jadi misi orang ngebeli di paling. Bang kau udah ninggalin tuh gelur. Adi galak-galak di cerik-ceriknya dini masa kaget tinggalinnya cobek awak. Aduh, jak sajan. Adi. Jangan. Abu, kamu kelas berapa? Aku itu anak-anak. Hah? Oh kelas 1 SMA kau nih. Pak Yana deh. Kelas dulu ya? Iya masuk.
Adik yang beli. Ken kau he. Kelot to lang ah, kelot. Ye, tenang nyi paling ayah dini sing kelot do. Kangin do. Ni lama langah ni. Kengken. Purane amat kaje. Oh do kaje. Ada sikit bajar awak. Kene bodumen ayah mai sing nawang kang kau. Sekate cang melingser aja ke ketlabah itu deh. Paling otak cangi adi itu tepuk cang aja we. Ngeseng saja nenek. Ngeseng saja otaknya dia bengeramang yabu cerik-cerik wayah itu. Oh khusus ini tepuk teke truno-truno bapak-bapak bagus-bagus. Done cerik-cerik gitu alina. Doa ada di beten gedang itu menarik hati. Ye terjuang. Nyendo. Ye nak kau nyentano kau gianyar tuh. Jak nyet. Jak cang. Ye. Bak kenal ni. Sing. Eh, Terjadi melayap yo. Apa? Sing Adi hilang, Adi. Cang sing demen ngerebut tunangan timpal. Oh. Nulius tak wani-wani ne dini apa pun bapaknya belang-belang nih. Oh neken. Oh. Bahaya dorenane. Bani Pak bangun mulai angku-angku. Adi onyang jag-jagen melai padi. Belai. Masa cango, mare jag-jagen kamu bangun misi ngeplerang jet. Ih, bebeki di bapak Kengen. Yang nak vaksin pang molak siang mau vaksin. Hah? Vaksin rabies. Kengen. Adi gitu gisi-gisi adi. Ramak-remak cara radio usak mare jag-jagen live. Pejosan live dong. Kebucu mati laku vaksin tepuk. Di belakang ada bensin, ada kakek Bisma. Aneken. Tuh. Ada yang mencik HP itu kakek Bisma. Odo kakek Bisma. Ane di samping nih baju selam. Nyen. Kakek Sangguni. Swastiastu Aji. Kan Aji tadi yang nganterin saya ke toilet ya. Pih, dong ke WC ngale tukang ate. Jangan salah nyicang pemareng ngisi yang raga ane pas ngencah. Oh lo ngisi yang raga pas kencah. Ih, adik gede ibu ke konen peragan oke mungkin. Mengisi apa maksudnya? Pintu WC ini. Ibu-ibu ini jorok tio. Ada yang ngisi apa pasti Uli tenang, tuh ibu itu paling gede nih. Kengken. Ampun ngangen pempas bu. Banyak duor kah beten cerit gitu jajan. Ye sing kengken beden mandamu hartene tawani. Aji dados kenalan. Sira kesen. Wah, misi lama misi baru dong. Nane lama. Nah, boilang. Ya nane baru. Nah, kengken. Dadua ngalahadan. Pih, Bos Yusan Desidan ngalahadan. Rayu Ane lama Mawali. bener baru takon. Ye nane lama takon encang boko nilang. Oh boilang ada ane lama. Boilang ye nane baru. Ane baru. Onden pragat. Pih, Tawang cang bensek cang spesial ngemang aji tadan yang akan datang. nyen. Batu nisan. Maksud lo Man ba pasti mah takon nang adan ngangin awang cang aja. Ada gitu cocok angon tunangan sih Ye gitu. cocok. Sepindo cang man bahasin nganten Adik aja gitu. aji. Adik gitu. Nganten si malu abang bahasa aja banjari. Oh pas nganten. Oh. Benane nomor 2. Bas gede bayo naji Erika naling marang pertama. Oh, Mak lentung kukule bentlut. udang. Mau patus. Weh. Sing tadi gitu. Tapi sing kengket biar lingsir gitu pengalamannya yang penting tawangi. Pengalaman apa maksudnya? Pengalaman hidup nih. Pengalaman hidup. Pengalaman apa kaden nih? Bukan ca pengalaman. Konen karuan anake lingsir totoan cara jani ane tua-tua sing aja ane tua-tua sing kangwang. Yen sing ane tua-tua aja nyen kaluturin ni rago. Sekan. Adi itu deh. Yo tanggo becing-becing ini. Bensap kasal samragnya nah. Weh. Prajani. Engken. Ada. Nya aja Ajan. ngomong cari kolok aja Pak idongol. kadang semangat mumpung yo kau Ah. gebrasin. Oh. Ayah ngigal. Ngatur apa onyang man ngatur ayah segitu. orang ayah aja iraga sesunan apa pertiwi ada nenek anak. Rasakan dulu. Ya Nih, begitu. Tabuang. joget bungbung suling kayu. Apa artin? Nganten buung belengsing payu. Haji peng. Nangnya. Tabuang.
Awas banyak saya ibeng nah. Ayan aja nah. Ada yang ngepeng ada. Oh, timbang. Oh, lanang-lanang sanear segibeng. Asik. Ada sakit gigilin. Ini laku di Padangi. Izin Pak kan. Orang di Tabunan. Kenapa? Ya. Yuk Mas Abu. Main Nih, main Asik. Adi luang kayaknya cara layangan pegat tadi. Aduh. Yeay. Oh nih. Ayo nyempit. Pergi nih Pak. Sarang-sarang atau orang ayah. Pergi nih. Nih. Bapak ini pergi nih. Ayan ada. Nyet. Sastra aja laku nih sastra. Tahu mana adanya. Iya kan. Pak ayo ngibeng Pak. Nih Bapak aneh baju selam nih. Nah jangan lupa jang. Makalusan abang gitu. Main abu masak gitu abu. Yuk. Nih aneh maluna nih. Berapa KWH di berapa? Nah jadwal main. Aja dua dia Banjar maju adi. Ada liu san. Ini aja kalau dia aja nenek. Iya itu kan? Asik. Oh, nyanyi ngajen Bisa ngajen. itu di melana kayak kak. Hai, doh. Op. Pokoknya korban TikTok nih. Ye. Jog lomba lari yo nyangan. Orang ajak daru ajak molas meneh. Jog Misi royo sama pulon. Ben kalado. Hah? Neket kau nyang ibeng main di sini. Bangun alu marah kamu langat ket penabue. Ajak bat sekeno di balik ini. Mati canggih ini gak onyang lagi. Lain. Gen saja. Oh, Kengen. Sing duga bencang. Oh, bom ngatur ayah boman. Aja onyang segitu. Urusan becing-becing gitu. Konen bakat aja ibeng yen kadang ngelancak eta. Onyang korban TikTok. Terutama ya bu. Kengen. Apen gede kita bangkiang ini jadi melemuh masih. Zaman jurus misi gitu dong. Ya apa pemimpinnya itu? Ya pemimpinnya aja. Busan benda koncang di belakang kelas 4, kelas 3 ya benglah tunang. Kalah cancangnya sekolah tunang kan. Oh ini jomblo? Ye jomblo. Ye di ini bang kesempatnya ngale jodoh. Oh, sakan ba tunyan bengerayu cangannya tuno-tuno, ane nyanyi tano. Benjapnya nama teko ya ke belakang kali nomor wo sing gitu. Nomor apa? Wo. Tenangnya. Pada. Nomor WA gitu nah ini Oh saja. bapak ganti. Oh, Baik. nah kengken lu. Pangsing ulian cang reratnya nan kewibawaan ide yang betari. Sekan dulu. Kengken jani sepatut irago dari sisio sing gitu. Benah saja tuh Made. Oh, suun montok rada gruduk ngangin ngau ha. Maderai badingah. Naman kengken lu. Rawas tiang rungu jani. Naman kengken rawas dulu samunan jani.
mudah-mudahan rezeki tambah lagi. Ring jagat raga malungo. Ado nih raga dini aja daduo di jagat dira. Ngiringi Suksema, pagoda nadir, ampun nadir, suksema. Ngiring Share sepemargan. nih, share. Ida yang walu nado sing gitu. Ida sakti madur gama. Sajan pesan telu kalintang sakti. Ida yang walu nado jek nyen segidang nyamin pada. Banyak bakti asing tunak narapewa. Masakan dulu onyang panyake subakti. Keto suberai irago mapanda di sisyo mau tamo di nising keto. Nah bener dulu. Kengken swadharma ning irago dari sisyo. Oh, kengken sepatut iraga dari sisya. Iring lantas apa margani do yang betari do nak suweco masih ke irago. Irago menang bakti ring linge hido sing keto. Sajan dulu. Jadi pangse ngengalan kase, pangse ngengalan tengai jalan-jalan tangkilen Nah Maderai. jalan-jalan lo. Ya begitu jalan Maderai. Enggak ganjangan berjalan edan rerelan. Jalan Rai. Melang-melang ale tongos lo. Kagiat sampun prapta ring gedungan. Nah melang-melang jadi ngale tongos. Lang rago ngalit tongos tangkil yang bedari lo. Ainge ratu yang betari durus-durus medalangan palungguh cokori ratu. Didiang sareng kali sampun saya nyangre sapa medal palungguh ratu. berdua aja kopi. Oh, tiwan temon bagiu. Wari kodnya naning sir seri walunate. Yetiyo. Doa dia ye kanu pali waraning sun nilalu. Aye titiang. Wang iya tebibirai. Ainge didiang. Angin ayun naning paria. Do kapan didiang nunaning prayatno didiang sampun saya ratu. Iya tuh enak cek punang ikan nang luwih. Yang dijrik le kontong. Sange. Itu orang sokananing ikanang sarwaning tejo-tejoni siru itu dimitanian bisa ke seriwalu nade. Iya kaneng diraja runatan pawane. Sade punang ikanang aneng pengasaraman. Iya turu ri kanang jika dia nikah. Ginarakan maka kodiat mikan mahutam. Iya tu nimitanian bro. Uri pasukuatun punang ikanang bayu permanan. Bibirai Singgih didiang. wang iya sir bibi laru. Aye titiang. Loak lah pada sigera wacakakan ikan ang lumuh tu.
Aing durus-durus medala ratu. Maka kesemuaning saat maka putar lo iyo ayo terima jalan seriwan luwe soang wah bener yo ayo pada lawan Tuang sembah dengan nada tinggalan dia trilo keserana. Nggih Ratu, aksi sembah pangubakten sisyani Ratu. Aduh, nana bibilaru. Ainge titiang. Wang yaya te bibira. Aing Didiang. Yaya te padang awas ripa wijilan setuan te kaye mangki. Anggap saya waktu titiang antenan sapu medal tinggi ratu. Dong boleh. Wah, kayu sigara Ini si. kena? Kayu nane Maria. Hah? Titiang sampun saya gay niki ratu. Apa dan kuasa? Luwe. Surya. Alon-alon, mangga pangtan runtuh malah jebol. Pasti unda keliusan gitu lah. Ayo tiro naga buat sikit. Ibirai Singgih Didiang. yo ayo keri umi dilansir rami kan kadiang Oh, cedanin Didiang mangket. Menreng jijor rahang kiang saya haratu. Yuan sir ibun tu halugok maring diri kan kadiang Yen rahang tiang saya kriko reng diri di gununge waluyo sekati sangyang giri putih mau pelemahan rengangan palunggoh ratu. ayo kamu ji Nenten purun di tiang muji-muji nih kawanta sayu wakti. sangyang giri putri ya Aing jek siro nenten prasido purun. Aing. Oh, aing. bibirai Singgih di dia. iya nen tuan tu kalunggo kaneng
samudera kang kadiang. Oh, alias saya di tengahing samudra jadi. Yen rarang di tiang di tengah pasien. Wah bener. Ane kelem tapi ane kambang. Wih. Orang ane kelam tapi ane kabang niko. Benyung Paliwara. Ampun nang bas semerus tuh. Ada semeros. Serius gitu nah. Yen rarahan di tiang ane kambang waluyo sekadi batu apung. Ye, batu apung. Kang Tenang. kadiang kurang. Ampun niko du jog. Yen rarahang tiang saya triko ring tengahing samudra. Waluyo sekadi sangyang baruna ratu. Punang ikana sangyang baru maka anu ngasih punang ikanang samudera. Ah ini padung. Ada. Iyo ayat res anggap punang ikanang jagat. Berikalaning sira kiang ngarapyo kibu. Tumujukane puasa ramaning kanang dira. Luirnya sangkan paraning adu punang ikan. Saluaning tumuh satu. Wang ayat manusia. Tanan wanit ri kanang tuan ce. Apa ya tem dimitanian? Kalingkan dia manusia. Jin, setan bergali muang sarwane ngale. Ilo ae kumata kumitet kumerata kumritet natanan wani. Ido nyentrai Latan. modal idoe Dijaga teh jani. modal sarojani dojo jelemo. Oh. Umatat gumitet bergala bergolo bergali. Onyang sing ada paniri. Sayu abdi panjake sami trepti sing gitu. Laki ayat terkena. Nggih. Patangian peparang putih serawi lawan ya ramai tibu. Ai gitu tiang wanda seiring. Ratu. Sapuan nonku lindong terang ganong bayuat naga masuk. Rai Ai jadi dia. nguang yaya telur Nggih titiang. laki yaya pada segera gelarakan ikanang bakti delawan siraya rame Nggih titiang sairinga ratu. enak pepareng yaya teh aguna merasa Ai jadi tiang wanda seiring aja dulus ratu. wasanku lawa canan miro luwe rawi Bedempo lo yen boy dah ide yang wadung atau medal jeglen kesia bumi Ada nenek. Iringan dito solahin malila cito. Oh. Ada. Kengke nerai. Saget melian samidani do yang betari. Inggih ratu dados metiosan semu pawadanan palunggo yang ratu mina buenten napi punika sane ngawina. luwe wah genem kot dibonem
wali wara. Inggih Ditya. Iya ya tadi mengot sira ya Rama. Eling ida yang Batari kalan Sanerien Purngane sira nana ratna Eling palungguh Jokowi Ratu rengokan wendan anokan Sayu abdi diharapna mangali iya ya tuh mah bener wali wara. Apa ya tuh limitanian sama tapi mawinana sapunika Apaan siro ya Rama bukan kanendira maka wet sangkaning inake patni lawan siro yang merahmu sulinge inaraning siro buku tua dawa ge ida yang Batari nu dados rabi oleh ida buku turang. oh iko sane mengawina ya tuh dia manu bagi uri kuasanya nan siro dan ngeranang buka ke Napi mawinana sapunika wet sangkaning malu buka ibu ada di dirilah inggih ibu ke bawos janda wah di mawinan ibu ke bawos walu nacel oh ulian dados janda magentos pesengannya dados walu nade kenten walu ngaraning janda oh walu janda nate ngaraning raja oh berarti raja janda ibu inakening setri lawan sire sang Prabu Kediri akan man tadi buku ibu tadi rapi oh dadi rapi boleh di Kediri oh mangken sampun janda janda mangken dubun niki Jakti yang Batari niki napi Kak Mangku Dalang Suganyo dan itu ini orang-orang Kak Mangku Dalang Suganyo ini ngawak-ngawak siang ini oh dan metundangan do orang-orang gitu Pak Angku nak berdua lah Rabi ini nomor lu oh saya ngerti gitu dah diacur buku mem-jeme aja sapuna pira di Subane di Kediri raja Ri sampune palungguh Cokori Ratu dados Ratu dirabi tapi digoreng Kediri tadi ke sirapi kuning kekenening raja Kisuno kenopi nah oh ian luhan ranjano Baos NST naluan rencana kan Jakti memang bisa ngeliat oh maka wiwilan kedah kunang kanang sang nateng Kediri lah kulian sedo itu sang anak dari istri nomor 2 oh ulian sedo itu sang Pabru yang Batari Aduh tenang lo ya Prabu gitu oh yang Batari kesanggup memikinin gini yotun ditanya ini katunung sira kibun nimitani anaknya aneh semesananing kanang dirah doronatan yang Batari ini dijaga dirah oh yo tuh yani palu biseko seri walu nateng dirah nemi sing jadelet jana raja Raja Janda inilah rajanya janda peceng sekan mana ratone janda anak buahnya milu agak cangno perawan kewan ini uri sampun jumujukan ning dirah nurunatan pawanehan Ri sampune meriki wenten ring dirah
anu kanang Brahmana sulinge ingaraning Empu Kuduran. Oh, wenten lantas sulinge mawas Empu Kuduran. nggih. Jegen meme jana jegen. Bedana budoh ken meme. Nggih, jek bener jadi sing. Makasih ring. Jadi jagaeng. Ring Ya tegal Bangli. kudoning lumpalen Empu Kuduran tekeneng meme. Urian kali duayuan paling wo yang betari. Pas cek iki. Ah, jek budo paling menengah ide bedanda no. Ya tuh atemu kudang kanang Semaru. Ngelarakan tunaning geriastu asaramo. Welin lo. Ya tuh nimitanian ngewijelakan sunu listo hayu luernian kadi Widyodari pinaraning Ratna Mangali. Nah, Ulian cinta sama cinta. Medu lantas Putra Asiki. Ah, Ane mau pasangan dia Ratna Ratna Mangali. Ma bener. Ini makin. Luernikan giri sinamaran denen luer pulang kada pulang. Iya ya tuh Brahman dia keriatnya dan sirup bundon. Ya. Wetan nabi ratu. Wangin wong-wong Kediri Raja Nurunatan Korek. Nah, itu manusia di Kediri. Sinawo dening maha patih pacan wicaksana. Hati patih emang kejang. Ginelar sira sang nate ratu luwe. Tuh bu. Wanging tan weruh ripuranan kanang rajin. Apa dia dadi raja sing nawang kengkeng sasanan dadi raja. Oh, benar. Iya ya tuh sununku Ratna Mangali. Putra dido dia Ratna Mangali. Putran Palunggu Ratu. Ori sampun anu kanang samu kudu. Dulu orang larakan kanang pengelukuan maring dirah. Lama kane sido. Nanak Ratna Mangali atemu tangan lawan sila narik pati Kadiri Raja. Dia Ratna Mangali subuh kamil kamu ke lawan Rabi koden popate. Apa kamil? Man, Mara deko lamaran. oh maran Lamaran. Ampunan aja bahasa Inggris sing kene. Sing ngerti. Ruwat tuh. Ruwet yang konen masuk ke di luar negeri. Gitu bunyi pidan urin masuk jet sampi tongosen di tebor. Maklum tanya. Bibirai mataken ring semeton dini didira. Nabi. Sampun nabi. Ya nado lantas oku pianak di jamban. Subuh lama, subuh pepatikane dot lakar dadi rabi ngentosin mimian di subuh liwat. Ye, malah mimi mencelakakan. Yang perjani dekone madan utusan. Sapu napi utusane. Kotulah lamaran yang siro. Wah, Mewali lamar bung dada serap di kau bung. Gue nangnya rap. Buang dari rabi itu di Kediri Raja. Iya ya rina seri sampun anak menadikan ang rabi. Inge. Menawi Jakarta jagat Kediri Nurunatan Pawaneka. Oh. Ada nang payu cening lakar ambil angin rabi. Dan cening ambil rabi muntul jegek puteran mimine. Jakarta jagat. Oh, yang putran yang betari itu dari rapi pecek makmur jangan Napi mawinan kewalian nih ke pekelamare. Iya ya tuh menawi tuh. Sama beri tingkah kanang-kanang Prabu Kediri maka leluhuring bumi. Awan sira Sri Walunata. Weruh anesti analah narangjana. Aduh puteri ngarane Ratna Mangali memehan juga sama kelawan Oh, bisa nih kalau yang penglamar ulian fitnah ben ada di Meme bisa ngeliat, panah pasti bisa ngeliat. Iya iya tuh minta
anian yang sekalian. Inggih makin sampun Niko napi. maka mawinan sungsut palungguh coba ratu. Suami orang agni amor. Ya. Ya. Prabu Kadiri Raja curah begitu. Ibu Prabu Kadiri Raja Luar liang kita dan ngelarang ke kanang sesana di kanang raja. oh mirip cai sing ngelaran sesano ane madan tadi raja No. Wangi ngantek kagena hantek kagena yaya teki sihir Sri Walunan. hati-hati kengken Oh. hati-hati i walunan yang dira Yantan neruk jagat Kediri Raja. Yen sing wong jaga Kediri Raja Wangi yaya tu wong Kediri Raja mentemahan di kanang kerubung aku. Oh. jak kejang banyak bumi itu di Kediri Raja Kediri Raja jak manusia nih pecah mak kejang ana grubuk sing itu. Menadi paguyang dengan warak. Menadi pangulam ikan lemu. inggih Siapa yang kisir? Mawe padugraha lawan sir. Mapana Idayang Betari man panugrahan ring Idayang Betari Durga. Orang betari ludur galuh maring kayangan dalam pemunur natan pawan. Tari Betari Durga kayangan dalam. Dewa gitu yang sisianku bibilarung putih. ya Maka luar pundangi kana. Maka kinajar lawan tesiro kibunduk. Kita sisi pacah panglarakan kedarmaning sesananing menadi sisio. Uruh puo kita nesti adalah anarakan. Oh, jadi ya tu bibirai. ai jadi dia. Tolong akan ya tu kibun ke kayu mangkin anak. Inggih ratu. yang betari sampun yang sumenyo yang sering titiang sarang kali Jadi kali rasa atman titiang ketohin sayu wakti. Ya tu diperayu mangkin kibu. Orang larakan punang ingaraning newus seraya nuruna tanpa wanekan biperayu sida angrugakan ikanang jagat Kediri Raja anak inggih titiang bibilarung ku kita enak itu umanjing maring kayangan dalam nuruna tanpa wanekan lawan sira bibirayu Inggih ratu. mereka mangkin biperayu Amitu waru nugerake lawan siru yang bertaruh dalam. Oh, nunas panugran malu ditu ring Idayang Betara dalam. Sampun kita amitu panugerake lawan siru yang bertaruh dalam. Ri sampune boleh panugrahan. Peningan puo kita maring pangluning kayangan Praja Pati. mereka titiang ke napik sana di pemune kendan Apa nanda ketaswani kanang pengibu mah utama. Nyen jo bisa ngeliat. nggih Pangsing dadi ning mesiwa ken manusia. Menang ditu tangkil di dewa diajang Brahma Praja Pati. amun niko mantan duga sitiangi Nah, warisan pun kita nyutir rupa. inggih Rogakan di kanan Kediri Raja. Ri sampun Maring panjenengan. tepi siring bukit. Oh, donya rai do langsung ojo ke Kediri. yang di penepi siring laku itu pasti ngenah Iya, Nah, dulu. iya nang ini. inggih di dia. Wangan dia kaning pengasarian tira. Lama kane kanewo seraya. Anu ngalakan punang ikanang adina. Ayo sang sayo nana Inggih. mengkiken. Kayo ni dewa apa sih? aduh yang betari sampun nang yang betari sumenyo titiang sarang mau titiang sampun sairing ratu Inggih sayu wakti ratu. Mungkin dia belajar di Bang Mimi Jagede. Oh, jani pesuang lo apa nih pepelajaran nyuli pidan ini ane manuli Idayang Betari. Ya. Jani bekejangi dengan. Lalu inggih titiang keputusan Garuda Petake Gelara.
apante kawisesan di bebang memeng idar buano dewa nungali dewa menadi dewa Nge sampun yo sasai pelajar nak bisa konslet daging malik tuh gede. ungkulen ya umah wong-wong kediri nebang jak gerpok Oh, jagain dan karene. jagat kediri loh. rai Singgih dia tiang. ya tuh pangiwa keputusan lendi nurunatan pawan ya kan Oh, dados lendi mangken tiang enten. amet punani kanang payuk pingi coblong di semua Singgih. rai tengah tugas Oh, tiang nikang lah tugas raja dengan subuh bang meme Singgih ratu. tanam di pekarangan di badan wong-wong kediri Oh, dika tanam ring pekarangan ngenten. jaga gerupok kerjaan Ni soroh ni beten-beten cang Nah, dulu. halo-halo bacang. teluyan ken nyamuk kelidu apa dan nyamuk ane jadi Adis ajab Cici kumunya. atengo di dira keno keto Bapak lebih si kena cikungu. ibi kadenang kapal terbang lo Man kesiap ibu menapi dah nak nyemprot muntu air poking wasane. kok do keto lo ne kepemimpinan ibu Inge makin ditiang jadi pacang menapi wasane berikore kayangan dalam. loh yang Laksana sama kita ide yang betari. sigero manu bagi rian nyanan ibu lo makanin sidap kanang lade karir Ya enak ratu. les po kitu mareng-mareng dalam wane wul saraya kaya telawan te sira Inge ditiang sairing ratu. sira ki buntu angadek punang ikana Durus ratu melunggu. sigero luwer kopi nawer so limpot naga pasuke kontinku ratno malu ya Jalan-jalan jadi jalan tugas seperti ngalkan. kayu Iya, nunggu lihat tuh Inge ditiang Tiang sampun saya ke. Alon-alon ratu. jenggot ini ke berhasil pangsengan alam. No, kita jalan-jalan tuh. Dua ada berapa?
tato titi tato titi Data studur sarwa tondo ngacung-ngacung jupang-jupang kecabek-cabek ketika-ketika nyeng-nyeng manyuling memeng udiang ling ada kener ada suling tulen nganten coba beli ramyo Long da selimo kiane dosa mutu. Beki wanone. Yang diundah ke kene betawang bate sakit. Umat mati. Duh. Angyang yang nak perot. Perot ulian tenuli awal. Perot ulian ada kecelakaan. Suksemo puniki ring penabuh. Tepuk tangan buat penabuh Yohano dulu. Niki salah satu contoh puniki yen ngiraga dados keramo ring Bali segegonge dadi contoh. Nabi mahawinana sapunika. Akeh puniki gegambalan. Wenten ning ngambal gender rambat. Wenten ning ngambal pomade, wenten ngambal napi wastane calung. Ki walau tentahen megarang. Sing tahen megarang. Ring sajerone urip iragane iki ring jagat iki. Iraga jeung senado megarang. Sing pelih anake ngurang iraga nak bali teh cara siap. Samuin makanan sing yo makanane aja timpala lu gitik bo babak blur yang mesiak mau palu aja timpal teko kirike gelong bedek pasang kirike sud mesiak ane bakat apa tain kirik bakat babak blur payu iya ning dados sampun nang kan dia sapunika segegonge dodet gagamalane sami puniki ke Pak Gamal yen ing sampun wenten gagamolan pastike sampun presida jaga memardiang sampun wasta gending gegendengane punika napi nika sane wasta sudarma apa gending ragone gedhe Riki dia matur ka dia sapunika diki ampun jak tokoh-tokoh sami yang suang lo mustikane puniki ratu dedane sarasa di tiang wenten nyak pada nyaraka riki ring jagat Kediri Raja ngiring minak adi sugera ido sang Prabu manggane titiang enten kecakra ido sang Prabu Erlangga pemekase titiang weton niki kepakusara manggane ngabeh lingih dane kriyana Patih Madri ring Karang Kepatihan niku teh mahawinan titiang baosang sekadi pancoran medadakan batu oleh rindes-rindesan duane ido wijaksana ngenterang banyak ngabeh lingih Ida Sang Prabu niki sane sampun mawasta nado kesarenge nanduk tanda mantri
bener tanda mantrine ngedar patut pemargine rakyate patut dalam sapunika nggih pangsing di dia ning mel-mel nih ada hati besi karena lo juga aku nih beli oh engke tut Pesu jangan nina beli nak. keke kalau pesu nah pesuang gue banci deh Sangkan sampun neka hapo dedut nggak berasa Kira-kira dihidup di kumin ini apa lihat itu? Bajang-bajang itu? Hah? Bajang-bajang Duri bajang-bajang nah, ngedras daunnya ada masih bajang-bajang Bajang-bajang rumahnya tuh di samping sekolahnya po jatuh tuh bajang-bajang buat penting oh, nah anggap saja reunian kita berdua SMP 3 Taman Bali as the best nggih hadeut nih dia beli Bang Tean membeli biasanya membeli haji nah iya saya ngelantangan ajo yen perciwi gone sejutora langsang ngelantangan sing kaya nah lautang yen ke sambung saya doane tadi saat makut di pengancan kayang kewekas sadem nih nah asa dewek weh udah gitu ikalah pengibeng joget seledet apa lagi kadiwi emang kulit sastra nah contoh jadi lantara yang subuh ngulik sastra keke nampu menatin itu saja beli mangdo manoreng agama Were agama untuk pinake sangyang ngaji anggon penuntun ni raga rita kalem mau urip nedot do patut tua kang ikon itu pelajar kenang belajar nah begitu mangdo cedok ngilet rengano bangsing pocong melajen ane badan sastra kamu anggon alu di deweke seponene ngamon sing ana
masih kepanggap. Kenapa dong? Tiada terang maring warga. Cara yang ini tujuan kamu nih santo jaga dito segitu terlalu Masalah. Lihat, tepuk kapah-kapah. Wih, apa tuh? Semua penabuh sarang sami. Tepuk tangan buat penabuh. Ah, itu. Main jadi. Wah. Kita berjalan. Oh, Ini malunan. oh. Iya, nak. Tengah ada yang kita berjalan belinan sih. Hah? Kan tuh? Wong orang uleng tuli cang perot. Iya nah. Apa karena berlungan berarti si perot? Ngecosen tembok. Sing. Kalau kurang bisa agak. Hah? Kalau kurang bisa agak beli. Yen sing halih kurang pisagono wak nyilih. Hah? Wak cang nyilih bahas. Ini bahas. Oh, bahas kalau jakat. Oh, ini bahas. Oh, nyilih bahas. Tuh, gue nyilih jakat. Ada kata konan cangkan beli. Cuma teko cibu metakon. Cang metakon jadi. Apa takon nanti? Nah. Apa perbedaan Oh. pilkada dengan PKB? Tadi jauh halih. Pilkada tuh pemilihan. Dan PKB itu pencegahan tuh genggen Ini gitu. badan tahun politik, pengerti macam politik update. Mencari cerita genggen tuh. Ampuran ini sarang sami yang neng pilkada di jadi ini Genggen. jadi umpama bawa pilih pasti sah keluarga. Sap. Begitu. Yang PKB yang sah pasti jadi. Oke. Oh, Yang sap. Dua cipu. Nya asal naon? Oh, nya asal. Beli takon. Jadi beli takon. Jangan takon jadi. Nah, jadi tunian itu maro masuk di parkir. Ada motor pickup. Nah, aku do motor pickupnya merode. saya mau jaga lo. Ah, Bapak. tuh. Ini dane sedang sami. Aku do mobil pickupnya mau cancel mau merode. Bapak. Aku do merode mobil pickupnya. Hah? Ada so. Le. Ben yang nawang ben. Pasti nenam. Hah? Nenam. Adi nenam. Mansupirnya nggak berlato-lato benda dua. Terus kan sing rodo. Cari cing udah papat. Benar. Yen mobil pickupnya merodo papat, anin lenan itu. Sing merodo ya. Menjadi nih. Oh nyangan jawabannya mobil pickupnya aku do merodo. Oh nyangan. Aku do mobil pickupnya merodo. Mau kejang merodo. Nah, jadi cang ben mendapat nggak beli. Sangkan beli megaya di dongos tegak itu. Dongos tegak. Di jalan itu. Di gunungnya. Cing. Man. Anjing laut awang itu. Hah? Di provinsi. Oh, itu. Oh, nana di TPRI. TPRI ya. Beli kena on air terus. Oh, begitu ikan. Berlaik betul. Betas gitu. Terima kasih kita ngomong. Makasih. Ya, makasih. Apa bahasa halus nih? Telur mata sapi. Bahasa halus telur mata sapi. Itu nak ke bahasa halus tuh bahasa Indonesia deh tuh. Apa ke bahasa Bali malu? Apa ke bahasa halus? Telur mata sapi. Yen bahasa Bali ini taluh mata sapi. Taluh. Apa tuh? Apa tuh? Ani benar pasti benar. Oh. Itu ini pasti benar. Mana keket tuh? Telur. Telur. Adeng. Mata. Pengaksian. Sapi. Sapi. Banteng.
Oh, adeng. Adeng pengaksian banteng. Pedok itu. Men, aduh, dot, yang gerusuk cacing pada kon sini tuh. Hei, Alik kepet akona. nih berbobot takona. Berbobot takona. Nah, ini berbobot ini. Nah, takona ini suka-suka takon dulu. Ken malunan. Wentan jero mangku. Hah? Ketimbang wentan ini ide sulingi. Nah, jadi itu. Mangku jaga. Ini jadi aduh tastro. Baiklah, kita saksikan narasumber dari Kementerian Agama Provinsi Bali. Petakon jadi ken malunan pemangku tegen selinggih itu. Aneh paling si malu guru. Ari kan nyodok aja guru lah. Guru. Apa mau ini? Guru tuh pernah ke sulinggih itu patuh tekenang siwo, cijo mah siwo. Artinya cijo mah guru. Guru ada malu. Di Subane ada guru, malah ada pemangku. Alo beli nyawa. Meyenseng jadi ada guru, kemudian pemangku nyen gurun pemangku deh. Ngawak-ngawak, didian dari pemangku berat tuh. Sing ada gitu. Tuh, nage-nage pemangku. Oh, tuh MUDP ada tuh. Nawang MUDP, mangku lian demen pedidi ada ane. Amlang menjalan. Faktor latih dong, batisian ini. Latih lu batis. Nyak lu, asal pop mana ya ini di dalam lagan. Yang segar. Nyak segar. Bermani pasti segar. Segar. Tapi dompetnya senyak segar. Nyanan pasti mesare. Hah? Nyanan. Oh yang idan. Hah? Cang sengkahan mesare utang. Hah? Pulas yang utang. Pulas. Oh. Tajil. Gawat. 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 Kakak apa ya itu ngangkat aduh anan. Mekalukan satu ane. Nado sing kuluk dini. Oh, nya tuh takon-takonnya di kode. Kalau ente nasun iki tuh. Adik cimetu nyentuh. Ya sing kena pancai ngangaten. Sing ke? Nyentuh. Sira niki. Gelas kapeng wijang dini di jagat. Tapel wijang nih. Kapeng wijang. Oh, tapeh. Oh, kadang kapeng wijang. Maklum sudah tua, 55 tahun. Persek. Di atas seket itu maksud. Sing ingatkan tugas cai. Nah, beli ingat tugas. Tugas. Apa tugas beli deh? Napi tugas itu ya. Oh, niki Gusti Patih Madri niki. Benar. Oh. Ada cang dagang sambal. Berarti kayunya mangkir, Raden. Mangkir di yang presiden ngaturang ayat. Gelah lakar medal. Nge medal sampun. Nge. Model melang ke cai ngomong. Nge medal sampun, Raden. Pang mau bawa semedal pemodal gelah. Oh, pang mau wibawa nge. Napi Tepat ketok kagune. Tegagung. Apa nih? Tegagung ya. Ketek aku tepak keken carane nepak. Lelonjak sampun. Tedong pagot sampun, mangkan tegagung ya. Tegagung eno amunyi. Suaranya nek manis. Ngawerno samirang banyak sami sampunebak rimbandingan Raden Matatu. Huryak sikap mengurahan. yang mesti lebetan Lampas sedap Deluak siana ganti Bagi
Yang sampun saya ke. Sampun pupuk. Gil. Negak banget. Enggak. Oh. Tidak beri negak. Air batu. Dalam. Nah, Kang. Yang penting geus suman manai. Raden. Ori sesampun denger langsung Raja Busano kemati. Wih, bangun weh. Wajib. Dijak. Cedanin dulu. Ring dijak orang dijak. Ya nanda maring Triloko. Karya siapa? Iya. Ambulan iki, yen ning wenten ring Triloko, yen ning buah loko, yen bon loko, sekadi bon awang ngalo beli. Adi benawang alo. Binaga bon negek jagat. Iya ning ring Triloko Ratu. Kan balung ucok kori Ratu. Sang luwe dari ewe keramo pita. Itu sang yang hari pinake muasa-wasi jagat digerak kumantide kepadide betara Wisnu. Oke toh. Bagus kelak. Bagus. Mau wibawa kelak? Wih, bawa lu eh. Aing kelak? Aing. Aing? Aing. Kajin? Ya. Mau bawa sepemedaran di Indonesia ada nak lani jeruk sirap. Laris. Mau ke kampung, mau wasda, konjangan sanggup putih, artinya suci. Bilu main nakal. Suci, ngarane ngane padan, sukele. Pikayunan idone sukle, roket doang. Positif thinking ada. Ye, mau komplis ini. Ini kan mau kecos ini. Enggak usah. Bos tegah undaga nih. Takut lah. Adi takut lagi. Ngelunduknya nan karo bola. Yang anu nyangkul biar berang gitu yang Ampun tuh. Ampun pun diusul nih. Gelah. Maros lain. Lain. Aduh sekali nganggen pempes tuh. merah tuh. Selain nganggo pempes, biasanya nganggo pempes balita ajao manula. Jil, Ya. bangun cai. Sampun. Apaan cai bang? Bangun. Yang bangun ya. Kunami makin. Ireng gelang sholat. Sholat ya. Kengkeng gelak itu ya cai. Enggak jadi kedulah. Ampun. Badeng dah. Badeng. Kengken gelah itu cai. Kengken cang itu ci gitu. Dari sana. Tidak mengiring. Masa karapu ajak Kampungnya merembol cara kancut wayang.
sholat. Magalang kana nyongklet keris landean Yung klik keris aku mau nak dulu. Malah kebagian. Murah aja nah. Durus. Tapi Murah aja. Poro segar tuh, Jalannya kayak giring ke giring, lah ya. giring itu kengken, gelah itu tidak itu. Jalan dagang kacang kan ada di dagang kacang. Cuma kacang. Nih madan anak buah taat akan perintah, kengken gelah itu cai. Nah, weh, Tenang. dia nak giring, nak duri ngoyong, citi malu ci ngoyong tuh. Jalan di Dia mau balik. kucer pinceran ibone. Dia cinega. yang cai ngejitin mantri Kemudian saya ngejitin mantri, mantri wis sing laku jane. Jennya gede. Ane laku tuh dokternya laku, awak iki. Jennya gede loh. Ada. Rajil Nggih. Ya, basa monep rame panjake lan ngibur jani Libur. ngibur. Pada lokasi ring Tegal Bangli niki. Sama gede. Nah, beli negak jadi ini nah, pangaluk. Pak Pedro. Tolong sedikit. Apa tuh? Wih, gitu. Gendeng apa tuh terareno? Gendeng nih kengke. Jam suara nggak lu? Stem suara. Jelebing kabetan hiu belahan panen belahan pasu gumiling ajaliu adone kene adone keto ada demene memancing ada demene megending ada demene menjoling ada demen ngale peluk yang sing balon ya kone sing bule jelebing kabetan hiu belakang pane belahan pasu gumiling ajaliu adone kene adone keto ada demen lawar barak ada demen deken arah ada demen deken luar ada demen memunya yang sing punya ya kone sing bule ada sing demen biu ada sing demen ada demen dada uli ketiga rang sidam ngajak medang begule maju korpaku di boleng ne sing adone nyang iki Bang Beling Apa bangun lagi? tukang beling bangun Jauh lagi tukang beling. tukne itu menciri Bang Beling kasih kenten batu sih tujuh pasti tukang beling yang beli Jadi wajah. Sekan. Beli nak sekan tukang beling. oh saja ya tuh Penili ini cuma beli melingin. sangkan yang beli
Kawinan. Yen sing kawinan beli penilin itu sing buah. Oh kok penilin itu nyerempet gitu. Nak kawinan penilin itu kawinan pangdang yang membuah. Beli tukang kawin. Bulan beli ngawinin. Oh penilin. Ajak penilin deh kawin. Si beli ngawinang penilin apa? Oh gitu maksud jangan gitu. Senglah lagu aneh luangan deh. Adem ayam. Aneh adem ayam. Lagu apa Dut? Oblok kunen nih. Pang semangat deh ngaya. Pang semangat. Nggih. Megedeng pun. Megedeng pun ditianjur dulu ini. Tiada berdaya. Dangdut. Mun sing berdaya berarti sing. Ben bidan si kemaju, gendeng cine kan menderita. Ne maju nak ke. Gendeng-gendeng ne maju, mang semangat. Sun mun degrada. Nggih. Nggih. Pate madri mawa cana. Nggih, aratu. Gusti Patih angkan palugo Gusti rahine makin kumantine medal enjing napi sane jagi ke apa kalau dia gocana lurus. Paman punta miwa. Aneh titiang Gusti Patih. Pikayo naratu Gusti Patih sane mangkin sapunati terus manda titiang tadi. Sanya nira Sapa wacanan dane Gusti Patih belang jani penting mangke. Banyak terus. Titiang sampun saya age kumandi jaga nada menak adi. Nabi malih titiang wanta sairen sumuyut ajang ring. Aduh Gusti Patih. Terus nah kene nyen paman aja. nggih. Nggih. Ngapani de Sang Prabu sanen jumeneng agung dini di jagat kediri raju. Nggih. Ngutus gelah kamu nuwas raya ke jagat. Kayangan dalam. Adone seperti tak itu anaknya ampun mampu dong jagat kediri raja. Jagat Gusti Patih. Apa ngelungo kemu ke pura kayangan dalam Newus Raya duaning nabi kita Newus Raya ke pura dalam Ketujuannya sing jadol le. Nggih. Rastiti yang jagat ini abang jagat tertawa. Ngas kawo itu samyang orang wisejo manggane jagat keterlalu rahaja Apa di kayangan dalam melinge ide sangyang Brahmo Prajapati aning wasa-wasi panjak ketekaning bumi ini patut itu ajeng Abang sing ngalan tas ya. Jalan ya itu kayangan dalam. Inge dulu Kegancangan Jangan pemargine burau di apa di jago burau. Inge dia. Kadang udah ada anus. Kegancangan perjalanan Ring besantakan itu. Ngalir Rai. Jalan-jalan lu. Loket boleh. Boleh bagus nih. Hamang bagus nih. Adi mesti ngetean gitu Adi. Ada batis meja. Mulus. Ih, batis meja nih karuan lah bubungkilan kan isinya kunyit, jahe, isen, cekut. Aduh,
Yen sing adone sing ngidang ngebe kenyol. Oh harus lengkap kalau bareng ngidang ngebe kenyol. Jelema. Maksudnya? Bisa memunyi. Baru ada sing ada jelema nih. Mai Awak Genli. Kayangan dalam ada dedari. Jalan Rayu kan. Nak wani ada. Yo sanyo kene. Ini paling setengah paling bagus. Di Puro Dalem. Yen anak di Puro Dalem biasanya mau pinunas. Mau pinunasane luwung di Puro Dalem. Mau pinunasane jelek. Masih di Puro Dalem. Awenan pemangkune kewah. Yen ada nak lunasane jelek, kok kewah pemangku. Nak pemangku sebelum. Weh, ada nak lolo rayunan nake nutur aja ketelu. Rayunan. Aja nepuk nak jegek kene rayu nae. Nak ini ada madan demam. Demam. Demam, makanya menghitungan malu. Demam. Demam karena dia. Takon. Cina kon. Andengin Jir. Cina kon. Ken. Adi sekan gongnya memunyin dongkang. Arti mungkin dongkang. Nyi mau. Foto bersama. Udian tuh. Foto bersama di Dian lo kan Pak Ade yang di Bade. Adi jang di bade. Jo. Jang di pohon angkon gula bikul. Gelek-gelekam tenekan beli. Encen. Apa nang ulah dikul? Yang gini yang ulah dikul, dikulan di lelos ya. Gelek-gelek. Ngadot. Ci oren metakon. Apa ketakuan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa tuh? Ye. Adi nek gitu besu adi. Enak pembukaan. Melang naik rayu cewek jek. Gini beli mengantosa. Asik. Coba majani ketemu di jalan. He. Ije ketemu dut. Kumaha dine bali dusin mandi kaliwat galak gerang manadi. Halo. Yen galak orang tuane tulang tungin. Bali. Yen kana luang rasane ketemu di jalan bebas iragaman madamenan memilih tongos dijajakan nahi. Terbuka dut. Ije kena cini dut. Gelak-gelak mungkin. Coba ije kena cini. Alang suncah jangan. Karena baline. Oh. Kita masih beli di Hijau jania di Malali. yang kalmilu di Jakarta beli. Nah, tut modal citut. Lanjani ke sanur. Kaden subo biasa. Mau biasa ci ke sana tuh. Lanjani ke kodo. Apa alih ke kota? Ale Doraemon. Ujang kali Doraemon. Semadain aku jangan alih Doraemon. Doraemon. Lanjani ke Tegal. Kaden rumah belini. Koyo jangan Abang Adi Nawang. Ada tiang sing juari. Jangan usah. Satu-satunya usah. Sejiwari. Ya terus ke akhiran gamelannya megajresan gitu balir bang jancang. Ngoyong. Takon benar-benar. Ngoyong. Apa ngoyong-ngoyong nih? Masan gumi suba pedang suba keset Saja. nabuan yang ngebit makin amu anda bangga pasti ngundang penonton nih. Udah beli gumine panas gati. Sing lemahne pedangane masih anggap. Ayana masaput apa supelo ngalapak.
yen malalu aja en rebut buyung. Ngomong paling cetok. Apa buin legune gak ayo memilih maidahan kae barang Subetawang legune gala-gala Lene bawa-bawa Lagu jani bungone Bujuk Celah-celana bidang nyujuk ada Nanging dini bali lakar saya oyong malu adi wah lire Lebih ada lireyan. Umat. Bali kal cang milu. Adi ini bali lakar. ye adi jangan kecang lu saken gede adi Ya karang-karang mau plesot. diangkat satu barang jak beli Apa ngesing mau Yeti yang ada di punya cempaka anemi beli kal dari dangap-dangap nih nah dangap kiri bangko nih Dora dari dangap-dangap, cibu cara dangap-dangap deh. Mekebal nyelekep di bagian agung Ogar kengge Langsan beli dari dangap-dangap. Bulan Devi, salam untuk grill dalam sidang. Dangap-dangap. oh Bulan kan keberang kapit malu keberang kapit deh Itu? tengkengan patise selepang layahe Ngalang adik kenok. kira berangkat kira ke swarga nenek Kemuna kendo juga gue ada main begitu. oh Beli kal dari Di dangap-dangap kendo beli Mekebal nyelekep di bagian adik Ogar ada kan ada di Nyajang ada lo Nyajang salah Adi ada ngacu lidori marah di Bang abok keris yo. Mas birahi. Murah Dewaran. siap jam dulu murah. kesiap keto Dewa, sangat jegek. Mana yang paling bagusnya ngeningang kijang song jecan. ini paling bagus Dulya kati widyadari. Lihat nih yang di tiang sampai Dia dari sing kawangan pulau wedin wiwi. Oh ingat pada pengalaman ke sarang sami Dia di nargama yang tiap sekali video dari di situ. Maling oreng ragan dewa. bos kejegek Bos kejegekan. kan Iya di nargama yang beli. Idewo cara peninggihan ide Batara Wisnu. Apa tuh? Galon. Bah, dah. Masa Batara Wisnu menang? Galon pasti gede. aduh Wah, tuh ibu Dena. aseng banget pasangan didi Aduh. Ayah anak muda. Nih udah ngajak turus lubung, peturun-turus lubung. mana Panaknya sangat cucuknya nana. aduh Weh, ayo malu nawagang puniki Gusti Bate. Sampun je kerapak kerupuk gitu siran yang malah tepuk berayu kene adi nang takon nang malu ngene Takona. oh jadi dewa. Cekek saja Jero nak lana nawa di dia. Sapa siro jerone niki. Makin sama oh jero anak lanang sarang ketiga mensiro jero nang mriki celak-pat Menjerone sarang kalih diki nak udiang diki Celapek, limbang pincuk. celapek. menjero nang mriki ngudang mriki celimpang Kelemah. disuruh nih gedo-gedo adi Adi kita beli. Beli senjata. Beli
Oh, nih Nih, makan Bu. pateh selasi. Weh, pateh Pateh selatri. Madri. Oh, beli bawas ka pateh Madri. Tapi kararah mereka kekayangan dan Tapi tujuannya meriki. Tujuan beli ini prostitusi yang jaga. Ngeras di tiang jagat ke diri ini di Bandewa Siro. pambeli sauning yang sarang kalih wantah widya dari daging Sayu ayah ati dia wajah dari ngayah Riki. Raja Palo wastan dian runa suke yeneng nyak ajak yang jalan janim lali ke kafe suke Mara kenal lagi ngajak ke kafe. Mangking napi pikayunan pada Aris. Beli merasa damai. Ah, cinta. Weh, deman kendo mo, deman kengken ya, deman kengken. Sakit pengurang deman. Tapuan malu, deman pun napi. sah dikatakan Wah, dadi rap cang. Au, aja anak sugih. Adik kayu? Dados raben beli ya. Jakti beli deman ken dia. Sayu Nah, aku. betagi dewa. Sami ke sini. Dona. Tanjung orang kan. Jakti. Ati wacana beli ke. lenan teken suryo Pokoknya kebangan lo, yang nyak lo merabian. Nih subonya ya. Sekan dulu. Yen saya waktu kayun beli wantah asiki pinunasik yang beli. Perawasan jadi. Rikala nih makerap kami di kawendan sambuk mengupak tiga. gampang dojo sambok kupak lu Ada di sambok. kupak roras Upak lu. Cak samo ajang. Makin dumun. Konden je pragat pinunasik yang ring beli. Sake mau. Sambuk ke punika gentosen atau kumelan Prabu Erlangga pindah ke penyakjak. Nyai penadian rarong nenena. Ratuh. Sing medaya wake. nyai karung angon wadah sambok Karung, tenang. Mankengkeng. Man kengker. Ulam mataji sekena Nyai berjalan masih luman dari lemojak. Aris. Kasal penepuk nak tegek-tegek ke gulap matane. Dah jani cilionan munyi centokan kawin sesat. Oh, yang gula sekan sakti dini centokon kawisesane. tantang ratu kesinatria utama yang niki kanti penugrahan banyak becek jagat ke diri Dalionan munyi ede jadi kawin sesat. Oh. Kan pernah diam. Pakai mati. Kayu. Aris. Gas. Gas na yung kakasana. Ye, lu. maro amun Tadi marah mondo nyi penyelepo. Bangun na ibanye. Arang. seteruk ya bu Kangen. Omong itu kesaktiannya ini. Wahai pakai mati. Matri cai. Dan malu cai suka nak marah amone tonton kasaktian. Oh, do maluci banggo marah mondo tonton jadi kesaktian lo rarong Baik, betul. nah edenga kesaktian ini Kesaktiannya ini. Bebek. yatno radio uniki wanda di sisi ane waduna dan dirasa Boleh jadi. Tonton jadi penatian lorong Udi Memeh Dewa Ratu Waduh lama Saling rengah mengepor Nah. Lalan lu, ada talon nanti. Ada sesertasi tanah. Lalu apa? lalu sidang.
Kedot. Sidem dadak. Sidem. Sidem manis. Wih. Lah. Wah, karuro yuk kira tuh. Jembrong. Jembrong. Tion buat ada nih sih lo udah. Lihat. Ngomong ya. Jangan. Sari. Nyanyi leak nih, Pak. Nih, Patih Madri. Sinta mau kirim kata Pak. Hah? Hai Patih Madri, dia saja ai Parawira sakti dari kabehjan di Kedari Raja. Nene pelatihan di lalu. Lautang, tentokang wisesan cai di terus. Patih Madri. Terus. Halo, Gusti Patih. Alon, Gusti Patih. Halo. Maramun tuh. Bulan kemana kesaktiannya ini? Ketahuan jadi ngonyang kesaktiannya ini. Nah, makin ke belakang. Harus. Nirdon wakenya. Dari tabel jam di jalan. Terus. Yang sing bakat ben. Terus keres. Mancep jiwa namanya. Nanya saja jani semua pada amun tuh. Jang nawang gawe sesan cai. Harus. Terus. Ya. Halo, Gusti Patih. Tapi kalian nuanin pangon Alon. Ngiring sana mangke ratu kuning ayang remede ratu. Ini saya orang lawon nong weko. Kuning ratu. Alon. Tanggal sesani ratu. Harap. Rai, jangan di jalan takilin yang betari subur presiden aku ngalangi. Patih Madri, Rai. Jalan-jalan dong.
aliang ibani tongo. Belang-belang kali tongo. Singe ratu, pakulon yang betari di tiang pedak tangkil, durus-durus medal ratu. Ya kanger satu orang yang sihir ni lalu. Video. Nona lalu wangi ayat terai. Iya sigar datang ke parek tinang lawan siang. Kadian pun ampun. Wari sampun kita dinutuh. Haneng kadiri raja. Sido. Tan sido kita magot akan neng saruhan neng wong-wong yang kadiri. Warahan. Ratu yang betari. Sampun presiden kalah hipun di Patih Matri. Di tiang sarang kali sampun presiden pun dikengah seorang Patih Matri ya Ratu. Iya tuh kasur sirup. Mandiri. Mati mandiri. Padang. Meneh mangkin gajah kan kedan. Meneh gajah mangkin. Ijo-ijo ni. Agak meneh gajah. Bumi dah dakwah. Meneh gajah. Yang sumber jaya. Yang ibu makin akan yang jaga kediri raja. Malu nanti. Mangkin durung niki. Udah. Mangkin sapu nabi. Orai muangi ayatun nilaru. Aini hujan. Iya ayatu kerisampun kita. Sida angasoraken punangi kana karyana patih materi. Ye. Mangke enak tangga-tangga kena sisian sireyang ibu. Bepareng lawan sirek ibu. Muang para sisian ibu para samo. Bipara ibu. Parak tinangkil lawan sireyang Brahma Prajapati. Inilah Wane seraya lama kanu sidang rupunangi kanang jagat kediri raja rilingnya siresang nateni raja kediri pangidang benyak konyangan jagat Kau jadi sisian ide yang betari nya Pangsing pocong ibu ngajain rai nimadan ilmu pengiwa. Asin pocol belajar ane madan ilmu pengiwa. Lu takut orang irago jelek. Ane madan pengiwa pelajaran ibu neto pengiwa ning maku takut. Oh wenten jenis-jenisnya pengiwa niku tanya sami jelek. Anu telu Desti Ranjano Temaro Madan Pengeliakan Pemopokan. Neluh Desti Neranjana nika mawasta pengiwa pemopokan. Karena luas ngelindang petengnya. Begitu ada bangken celek, tadi nangku. Wah nika pagelarannya. Lihat di kecento. Oh lihat sengidang beli beguling. Yento kelidang pengeliakannya ngali ala Karmito dan Meme. Ceng ada gunanya. Kecil. Nih itu. Ya nih pun tuh kangelarakan. Pangiwa. Inaraning sirup pangiwa keputusan calon narah. Keputusan calon narah. Apa ya tadi ditanya neng calon narah? Tapi mau masuk Enak, calon narah. kereng kena. Iya dia. Siro
calon narang. Apa narang wong power? Iya. Bu. Apa niat terjadi nian kawin ning anu? Wangi wong mahutamu kaning jagat nurunatan pewanita. Sangka lu ada lihat, sana mau tabut di jagat. Ide bupang kenawang ketatuan yang punya. Sapunapi nika? Anu lide siru yang berakmu Prajapati maring pangulu neng semua sana maring pangulu neng setero gano mayu. Wedane linggih de yang Brahmo riko ring uluning setra. Bangsing yang dewa takut. I dewa sing ten bakti ke pengulung sama. Sing mantongo sepibidan dewa dimaten. Oh harus ngaturang sembah bakti mereka. Nah, Kapan yang Brahma Prajapati kerana ning yo Brahma Sresta. Ido ni kuasa kinanganing utpati maka anu ki kanang maharyo matayo muangi kanang mansa kemarin matiyo pada sarwaning bumatat bumitet pekerja pengekan ido yang Brahma Prajapati. Sami do punika sanen wenu. Apaan siro Brahma Prajapati hinaka utpati maring Apa nih do pinaka upeti kiring jagat. antengin dewa mebakti di Prajapati. Singgih ratu. Oh, bedingah loh he. Ada maru puro di semua ampahan dewa. Ada jero mangku di semua ada gusti mangku ampahan dewa. Itu paling utama. Yen sing nginep nen betaro di Rajapati ko nen dadi kewenangan nginep di Purnalam. Yen muspa dumunan ring Prajapati wos nika wau manyeng ring pro dalam kenta. Makejang tuh. Oh kenta. Makejang panjaki mebakti. Kami. Yen mati makejang bakal lunas tirta di pengulundeng setor. Oh kenta. Iya ketatuan yang sira calon nara. Rengo akan nana. Aye. Singgih ratu. Iya tinggalan yang lontar calon nara. Punguh ring rontarin calon arah. Cuki ngaraning pustaka. Cuki ngaraning cakepan. Cok punika ne wasta pustakepan. Oh. Luki ngaraning luwe. Luki ngaraning mahutamu. Lo punika luwe. Oh, mahutamo. Rangi ngaraning arah. Apaan bingit akan yo arang wong pawerukeun. Langah nak awak. Indi napi. Apaan iya tuh maka utaman kegelaran sira. Pangiwa calon arah. Nurunatan pohon eki ngaraning keputusan nurunatan pohon. Yan sigero teki buntuh kanewa seraya maring tengahing samudera. Ay ngidurus-durus Maring majantasa. tengahing segara. Iya tuh kasum kereta nugeraka yang baru. Pawe panugrahan pangiwa panengan nurunatan pohon ekan. Ini. Iya tuh kingarane lontar campur tali. Nika panugrahan lontar campur tale wastane. Wari kalau tuh kibu kane wis layo kaneng kayangan bali aku. Ini. Yang Bagawati pawe panugrahan maka sakti dia yang berakmu nurunatan. Hari kalane dan lunas panugrahan itu di Balai Agung yang Bagawati mau pinco. Kan dulu. Inaran kan di kanang kewisesa. Ingalan niru siwo bucari. Mau wasta panugrahan siwo bucari. Unang tu siro kamati-mati wong tanus panusu. Unang tu kita ngawe ki kanang tumpuring jagat seraya. Unang juga kita ngawe punang di kanang gerubung aku. Tuh mawinan dadi ngomatiang manusia anet tanpa dosa ngain nang kerupuk agung. Wane wis seraya ki buntu nana. Nggih. Maring pemuon
digumuke meme ngereh jak dewa. Rika ring gubuk ratu ngereh sarang dewa. Siro yang Durga Berawi pawetan gerah. Yang Durga Berawi mau pico panugrahan. Menadi teliak berumbun norna tanpa watak. Dados liak rumun kendan. Iya dewa dot lakar meliak pang dadi liak lumayo-mayo. Oh. Lihat sing ngenah hengken nih kau. Pang sembuh ke meme ke dalih ke Raja Pisuna maro meme melajai dari madan kedian ikan calon arang. Orang meme ngai rusak. Sing liak calon arang teliak kangen nempoden bumi. Gua lihat calon arang ini kan sesuatu nak becek. Meme turunan. Walu nate ada di dirah mulai malu luna sering bertaruh dalam. Mawinan sentanan yang sira walu nate bisa ane madan ruh dari kedarman yang pangiwu gilar panugeran diri bertaruh dalam. Iya tuh mau tamu gerim murup nuruna tanpa wan. Enak mangke wis tarwa kena gelara kena ilaran dari sira. Keputusan kalau ludero geni. Ya, Rai. Ah, niko rai bo paling nih. Lare. Iya, Bangsen makelo meme jana kene. Paman meme ganggu mi. Oh, makin sabun api. Oh, ampun bumi Kediri nih, kematian raja nih. Ya. Dewa sisian ibu bersama. Nah jenis sisian meme ajak makerja. Lah kena parek lawan sira ki buntu. Apa nih buntu keprihatinan? Lenga. Yang tangkil ring ide yang betari. Pesuang ibanya ini jani lo, tangkil ring ide yang betari. Merene anak. Pesuang ibanya jauhnya lo. Melang ada ngelunduk. Melang aliang ibanya ini tongos lo. Ini ratu yang betari sampun samian puniki sisian duene rau tangkil. Ini paling sidori paling mau kelongun. Paling Lalu Titiang. sing pocol ngelasi sio. Punapi. Kejang jegek sio. Wan niki paling mau kelongan galungan niki lo niki. Galungan Bapak. Ajen kene moglong na pleng sakti ne. Sio atau medue sisio niki kan mau yang nasi 5 kilo di dia. Sing engke. Nela nonyang berak-berak. Jangan sing banget rumah nyaman nih. Itu nanda. Enak tuh gitu. Iya tuh ngaturakan ikan yang semua lawan siru yang ini. Nah matur naknya jadi jauhnya lo. Sayang sisan meme. Sing sayang ya jauhnya. Rengoh kena kujar sire kibun teman. Beng-bengan kuping jauhnya jani. Apa dia ya tak ibu? Katipu akan ring sarira perih hati. Apa ya donimitaниan samangkan dia? Hon. Turlabu kaya tu. Arya maksiru sang Prabu Kerlagi. Mari Kediri pura. Beri sampun. Ngawangsul sirunanak. Liratna mengali. Iya tu.
Ibu biporaya kaminto dulu rinana tumusakena baktin to nana makeluer maka suruh sining kanang guru hidup pinaka sisiyo muang guru pawe dinajar lawan kita muang tesisiyo bakti lawan sire yang ibu tulung mangke punten anak enak rekakan kawisesian wisayan temang unang tekitu peparang lawan ibu ane wasraya kita anyuti rupa di peraya peparang ngerogakan ikanang jagat ke diri raja kang kadiang pun apa matur nana Nah, jani nyi lah kariden meme dulung bareng-bareng nyi meme kengken carane panggung jagat Kediri man kengken nyi nya kapeduseng matur nyi lo. Sami sisi aduene satino deratu. Samnya sian duene sire. Ne mare murid bakti teken dulu. Nah niki sampun murid Yahud niki sami. Ne murid ni madan duag pacat. Muni ni jaksio muntu aja ino sentaen ngerepek HP. Tan ngalah HP yo kekena ngerepek. Asik bang. Sing malin musradi malin Biar mimin ajan sik bang HP. Pangelap sami pepelajaran kan kendan. Asik makadu bodoh, makadu kendan. Anu? Ion samangkan. Enak sigera apa kita? Mareng semesana. Belarakan kawisesan. Muang. Sampun kita. Abu sana punang ikanang pengerekan. Asinyang petang. Akampuh punang ikanang pole. Lah, sigera bangun cening lan rek arang ngajak. Nah, mapan coba jangkap busana nyi kaman putih dorentut mau saput oleng ya nedeng. Nah, jani memang ideh kapineng cening. Wak sisa. Maisa mudah. Maring purwo kita gerakan kawisesan tuh. Nah, edeng kebisan ini. Gerak lawan diri. Nah, diapongi bisa. Yang suara kami jelakan di sarwaning. Liak petak nurunatan kawan. Kami jelakan sarwaning kali. Itu subonya lo. Siaki bundang larakan kawisesan di ngaraning Seri Durga nurunatan kawan. Lepas berlayar dengkleng maring daksino ku kita hanewus gaman mbok nida yang pamu pawe panu gerakan menadi liak bang pangno sarwaning ibu tetap sekeroga wong yang maka dewa menadi liak bener nadi kawisesan ire calonara dewa laru rai kenak peparang ku kita maring utara yang Wisnu awe panugerahan menadi liakir maring tengah cepen kang neng para dewi tale siar petari durga wong sari anir Sri Walunata menadi durga nurunatan pawankan maring tengah king Pumpatan Agung merah. Ya tekawi sesan diri kegaraning manusia kadewa. Maring giri menadi liak bungun nurunatan. Ya tekutaman. Amidap Agus. Birina telui. Lu tanggapan aku penugaran di repot hari dulu. Liak petak.
liak pang, liak kuning, liak kireng nama mereka. Liak kamanco warna. Rari budo kalau dengan pada bakti ring aku. Apaan aku ngelarakan ikana. Kawi sesan calon. barang nyarengin. Geniku murah pilaran yang sirah. Kegelaranku kala geni. Bawakanku. Ada ganang umpang ucapan. Asirah aku sana. Aneh aku siu. Pangkedo sibuk yang jadi kabisannya. Radi aponyi bisa. Antengku Bukan jagat kediri ini. Semayat aku dah ngebas deh. Aku mau juga kemarin semua aku. Warna ditiar keputusan dulu kalau saya. Bonus pati raja. Rengung kuku. Anteng-antengku papusuhan yang Waneng salim panpul au seseno. Aku abas mo kanang raking wo. Aso ngayon. Wang tek aku. Wang lorokon ikono. Waran niru. Suami yang dulu berang. Marim kalengin pamu. Pica taksu rahayu mawali. Wan cegriung. Sarwa kali Luk beliu. Dengan yang ne pensiun. Adi aku yang penadiane. Ada rebat ni mo. Wal bertiu. Wah ngarang nang kanang Raja Musa. Ngelarakan yang suruh gelap. Keputusan cinti yang layang. Maharuan. Wong yang manusia. Apaan aku juga ngelarakan di kanang sesirap aku. Natan kadon. Ngelarakan di kanang tumpur yang jaga raya. Gerubuk gagong. Pawe penugrakan lawan siru yang. Lalah si geronana. Waris sampun kita Aku sama ini lain bergerak-gerak. Wong yang gak nepi deketin siruh yang ibu lawan sisian-sisian terus. Ayo kita nunaning parian. Enak paling sepo kita nyatur buana kaneng jagat kediri. Lama kane pertak jana sedaya maka waduan itu. Prabu Kerlangi. Pejasa petisan. Ya nanu besukutan sida tu tidak. Karena niyo tanah dengan. Ungasan niyo tanah. Makane enak-enak peparang lawan ibu. Merangkir. Main-main anak. Sarwane alu-alu. Sarwane ngai-ngai. Wang antengku sangyang. Sangyang disembuhkan. Unang aku. Wang memijilakan sarwane muda. Panugeran itu. Yang durga. Sarwane muda. Yaksi. Wala, kikara, genawa, jin, setan. Bergali, tonyo, memedi, kue. Sarwaning. Ngawe tumpuring kain jaga rayu. Nah, nyadur desa dia. Angketa suba. Oh. Tuminak sukunaru. Bentari kang pertiwi tali.
Dodi kesama. Bagus lokasi ring Tegal Ning iki. sarwa. Tegal Bang. Ingon. Maka tonya ning sebut lum dah setu. Una. Hanya ngesira ni waluna tu. Biparaya. Wong regaken jagat Kediri. Dewa. Apaan Dewa? Sampun ngeriakan maring tengah king setero gano mayu. Menadi Dewa liak mayu-mayu. Liak katon tan katon. Yadi Dewa. Onewa seraya kaneng pempatan. Wah, menang po kita. Menadi manusia kadewan. Apa? Dewa sida nunggalakan di kanang sarire. Tunggalakan jatin. Larung. Larakan kawisesan nadi keneng durga petang. Uang kawisesan Makin yang sampun saya go yang uang pengeliakan yang ada di pangudam. Jalan-jalan lo. Meliakan hidayah mangkadana. Merangkit. Mai ceneng pebarang ngawan sirayang ibu. Rumahnya maring kayangan dalam maring setere bangun. Kita ceneng jani jalan bareng. Sigero. Mamurtil. Wakulut. Waduh ke betara kalunguh maring kayangan dalam. Waduh ke betara kalunguh maring kayangan. Raja Pati. Lo gerak kaya disirek. Sri Waluna tu kami tu punangi kanang panugrah. Apaan sampun? Wah sebut tu punangi kanang sana. Sarwa Buddha. Ano maring jabo. Weh. Menadi. Anu panduk langsung kio.
jual situ kapoleh. Mulut jagat Tegal, seniman luar biasa membunuh ini Bang Damoji. Jalin, melingkar lagi. Bukangan penabuh kowe luar biasa. Kasal bong ayah di Tegal. Wah, seniman luar biasa dini. Ne pasti anak buah Pak Mangku Garbo. Nyet Garbo. Garwo nih bungut ini. Seniman luar biasa, boy. Sungguh luar biasa. Bebalang Tegal, jakti-jakti ngajagan adat seni lan budaya. Tepuk tangan ring jagat bebalang make sareng sami. Harus siap-siap jitene. Kasa makebet ingatan ci mau kecos. Oh gitu. Aing Aratu Suryan Dijang Gusti Dijang minang sampun ning. Ring Bali ten wenten tambang emas, tambang minyak, ten wenten tambang batu bara, ten wenten. Sani wenten kumanti adat seni lan budaya. Adat seni lan budaya merupakan napasnya Bali, oksigennya Bali. Riantokan kadia sapunika ngiring sarang-sarang ngajakan adat seni lan budaya mengharapan nyangre ide betara tetun napak pertiwi. Oh, bangkit mare. Ne malu. Engken Ne aduk kedis Garuda puek tadi. Ken puek? Ne aduk kedis kelon sih kaduk baju sih. Puek orang sih. Napang seimbang. Iyan mantang kelon kan mantang uli kajo sing tepuk. Kita Napang seimbang mantang kelon desik mantang kajo. ada kajo sing boy saja. Luar biasa. Ntar kalau kenyangre ide betara tetun napak pertiwi. Iyan ada karyo kene nyen paling tuyuh tawang ci. Nyen ani paling tuyuh. Ane paling berat. Ani paling berat nyen. Pasti nak loh, pasti nak istri. Adi kada? Adi nak lu ani paling tuyuh. Nak loh. Adik ci nak wani nu ringanan gayen cine. Contohnya Contohnya yang aduk. Oh, karyo kene nak loh. Awinan yang ado nih nyangru kene apa ya luwere. Yang ado pergino pasti ibu PKK nih nyangru. Oh gitu. Kengken dong model. Awin man PKK. Tawang ci. P Persatuan. Kamen. Kebaya. PKK Persatuan Kamen dan Kebaya. Woi, dong gitu itu tuh. Woi, Bang Dawang ci. Engen. Untuk kurenan cangkin cuma enjen. Kalau dalan penabulan karyone ling jani bersibuk. Adik itu bu hari hasan. Wih, pisakan kang daun mai gelur bu. Engen. Memenilo penyanan dalan di pura dalam majukan anggon. Wih, pesawat kuda cang. Memenilo ane putih. Wih, lemes bungut nih. Begitu, ben mandi deh, ben di mandi sih. Sakit jangan daging mah. Memenila, di mandi sih majukan anggan. Ane putih kan? Tuh kayak ngelak seteran besek. Bayangkan dong karyo 4 hari. Ulian putih kan berubah di coklat. Beliang aku taman. Nyen. Urunan sini. Bo beliang cang. Beliang liang doni putih. Apa? Doni putih dia beliang. Mana ni apa biang? Ni barak. Oh, kenang biang barak nanti mangku, nanti jangan bungut sih. Ada mangku barak.
Tuh, Oke, awak nak loh yang pemerabian, yang pemo duwe oko, pemadan seorang ibu, tawang. Ibu tawang ci, IBU, I insan, B budi, U utama. Ibu, ragaku terbentuk dari air susu ibumu, jiwaku terbentuk dari kasih sayang ibumu. Maka wahai seorang ibu patut dihormati tuh. Tuh Pandawang ci maka ci sing dadi ngawang-awangnya lo harus disayangi, harus dihormati, bang sejajar. Oke, tuh. Ci ya jujur deh ngempuk. Adi gitu. Mokoh kalau nuk makanan sini mulu nuk. Nyen, ci makanan cair nuk. Adi yo, yang makanan cair awak ci. Apa makanan sini? Semangan, begulik. Sampai pertigaan. Tungaino, bekambing. Sanyo becicing pus sorong panas sing jalo ciwo enggen semangan gerak tengah ini gerak sanyo biar gerak sing lapis mekerangan beci weh oh ci apa makannya semangan begulik sanyo bekambing tengah ini becicing oh, cang medakon kici. Kudang ukut sih ngama kambing ngama cicing. Kengkena ngama kambing ukut-ukutan. Mendung tegoro bukude. Men kengken makan nih. Ngangon porsi. Oh, yang 1 porsi kudu 10 tusuk. Yang 2 porsi 20 tusuk. Weh, bos sombong ci ngomong. Adi si maro makan daso tusuk 2 masuk tusuk. Yang cang sombongan apa? Gerang. Tengah ini gerang. Sanyo gerang. Kudang ukut jangan ngama gerang. Si maro katehan nama cau koda nama sing sombong yang gerang cau kampil tidak ama ayo nebas berat ya di lomo aduh uli makanan len uli cita-cita belen kengken cita-cita yang cang cita-cita cang Pandawang sih apa dadi dokter ada nang ngugu berakene dokter cita-cita kan oh cita-cita daripada cita-cita sini dadi bingkil oh kengken delung dokter ya lung dokter Pandawang sih engen sekali ada nak pasien mesuntik set pak tiangker mesuntik lecuk ngomong nih pasien udah nar pak 100.000 oh tuh baru mesuntik kendo suntikin tuh ben ada memeriksa jantung set blak ben udah maya pak 100.000 oh 100.000 ben ada ngecek kepalanya set Ces, udah naruh pak 100.000 satu orang 300.000-an. Wah, cici dari bingkil paling akad bu. Enggak, nih aduh ngapu ban motor bedah saya spek bedah ban motor. Tet, bingkil nggak pak ya bingkil ya. Tempel jep ban motor jangan bedah. Pas nempel motor ban sini tuh listrik mati terpaksa mobil dibungut jadi tuh. Oh dikemuk bungun saya deh mau takon udah naur pak 5.000 5.000 sih bang wih sombong adi dokternya kudet lo ngatus satu pasien nah cang metakon gitu ambure cang metakon kenji ken dua kan dokter ken bingkil dua kan dokter kuliah wih sombong sih ampura bapak-bapak menawi itu wenten dokter niki yang cara tiang dua kan no bingkil adik itu cang matakon kenci cang gadi bingkil muka cang bingkil ada nama paso sepeda motor mati ngidang cang hidupan yang ci dokter abang jelema mati ngidang cing hidupan ama dokter cini tuh dia jelema mati itu pasti tanam lah aja pas omong sih ngomong weh gumi ini bau gerubuk mari nih kena ke panitia tolong disingkat pak nggih semua gumi bau gerubuk di kediri liu anak dua ngeleak iya nado anak dua ngeleak sih tuh engen irago minum lah jangan leak ya irago mau kan leak sama leak tadi berarti leak sing laprik keleakan singkir tuh ungutnya lihat gumine goblok ulian pengeristane walu nateng tirah tuh di makan gerubuk jani keni menjani kengken jani jangan ajak di parakan sengawa pelok banyak aduh aneh ngewenangan penaku tulang banget coling ke di dane gusti pati tuh tak kiling bang kawang oh lalang pasir tak berjalan woi
Nelulit. Oh iya, Ratu Gusti Patih terus medal polungui Gusti di tiang sampun si aku naktak siapa medal polungui Gusti. Lagi terus. Len, yendani jadi medal kebiahan bumi lir. Kebiahan yang kan, mesria, mengejerat. Lagi terus Gusti pasti. Terus Gusti di tiang sampun si aku naktak siapa medal polungui Gusti terus mau Gusti. Saturan rak domak Ada ngangsit raus nek pegat lewat carik kini pegat oh ini terus rawan Gak kan Panci, taruh di warung nyongkok sih. Ini lu karpet alami. Oh ini cuci ngalik ini sing mah. Sing aduh. Lu mengelas tariang, les tari. Oh terus Gusti terus. Sira rakriana pati tuas karya makunya nuranatan puane dia karya sojar hira anu wong lok-lokan yang sabut Hai bakti titian parekan paling gue Gusti tangkel Ian tan singsal dening narga Meh-mehan Poli cerakan kumakarwa Noro natan poanir Patut Gusti Patih Ayo kita nunaning pariat no ampunan paling gue Gusti semua dia mana Anak kakak ri sa pemijilan rituan tu kaya yang mangkik terus Gusti Allaran niru misi mesoban dan Gusti Patih undangnya dulu makan cebur gitu alon Gusti Patih iya tuh dalang ritaru wijal sirulak kriyan Patih wah angluk di tiang hantanan sama bedal pol gue Gusti Hariwa sangarang suki kunang raja busana itat kalau dane sun ngerangsuk medan raja busana yes dia luas amet akan inglan ya nalungoh maro dari kanang tengahing jeladi ayo siap rituan awang ci apa yen ado di tengah pasir caranya endani di tengah pasir sekadi sangyang
Yang baru dok. Anggi saya waktu. Mulai beratin kanang bawang saliran. Ayo kita muji-muji. Oh iya enten Gusti, saya waktu anak kuantah patut sa. Tuh. Yuk. Yan nalungoh maru wantan di kanang dung. Hadi sange yang pasupati dorona pohon. Oh, di Sangyang Pasupati. Jeraga. Anggi titia. Mapel. Segara kata-kata kening diri. Saat kelawan iyo. Nah, Saat maka cina tiang luar pambinawo. non liên hoang về hoang xuân ngang bray ốc suốt kalau roh nong Sige dia. Luar. Belum candir bah. nah kita kalau dane Oh, badong tambeng darah. medadong panen Anting-anting tepuk manis. oh anting-anting tapuk mangis Lah hadangyan kawin keng kita tak udah pahigulan. yang ini Para yang maksana aneh sabar. ini terus Lah para gitu. Makan sudah ada dalih. Ayo citu. Orang ada di kanang sabu. Arokane penemongire moyolane gancangan terus di luang leng tuang kening redo wah lagi pantai kan wah jual Oh, itu dah. oh ini gigi sangannya kan bos bokoh cokore Kau uri lampang belum? Nggih, gini, terus. Ayo, iku sinangga aku sudah jadi. Jun. Oke, lagi. Wajah semau. Buruan semau. Kau bikin gitu. Dulu. Nah, pas. Sewak sadia. Nah, terus. Len. Dia. di belakang. Aku akan di tiang matur kape ngajeng ring palungo Gusti. Wawu bisa negar ton di tiang. Ayun palungo Gusti dados permangkin jang-jang janggal pemargine. Dur hocem sering cironing ku binawo.
ring sejeroning wibawa napi menawi itu wenten sungsut ring sejeroning pekayu terus membawasan Gusti terus membawasan mau bener dan anu singsal kayu kayang saturan inggih hariwus bareng bohana nih kanang jagat Kediri Raja waduh tadi mau durung makue kanang para semua ngemasin pati aduh sing ada len yang awenang sungsut kayun dane ulian jagat Kediri Raja ne ruk kerupuk kuwi enjing sakit sore pecah nah sanjane gelem semenge mati sing mang mati gelem nggih ping pekat-pekat ayo wakti mangkanu juga ceraka yang Gusti aren-arenku maleng tawar maleng saji sudar sana madri palatro semeton palengge Gusti aren-aren Gusti sami sampun ngemasing sedo sedang kane nateng dirah mangkin kantun Gusti kemawon apa napi kayun Gusti sane mangkin terus anu leng maka sirenaran ater lang yo wenten baos ijo sang Prabu tadi no hinggulo nak belu dadah hari kalau ikang bayo mangkin pelungi Gusti kapan ikang mereka mau belu ring jagat Kediri mereka ke jagat kapan ruk punang ikan ang jagat Kediri Raja mana no singsa ulah siru walu na tenira ulian wugu mine dini di Kediri sing adolen ulah i walu na tenira oh cerako ya lama kana tan melamu kan carito badut lah mangke sigere Cumujok marwatani kanang alas tirah Raja iki wawu patut herangan kayon pelungi Gusti iring makin mereka ke jagat dirah lama kana sidang amara jayo tejai ngadi kawal nato Bang Pasidang Merjaya iwalu nateng dirah patut kematian iwalu nateng dirah patut lurus apaan jaya teki topeng wija pinako jagal mangso marwatani kanang jagat Kediri Raja Gusti ke sinatpil pinako topeng wijang jagat Kediri mangkin sampun dirah mangkin deh yang jagat Kediri nih ana sido tempur tanding duret lawan sini nyatin iwalu nateng dirah saya waktu terus sumandang saya nggih ya duri lampah hibulan mangke lurus iring sapa margan kula Gusti sigere ajualuane muancang lampah pun sira lakari adi cukup apa barang lain jak sekali cukup apa asing asing kabar kondar terus wah cari wenten tapi iki don pewarnanan lampah mulun aja terus parap mari wonten ikanang penepi siring jagat wah gelis pemargaan paling Gusti sampun Riki ditepening jagat dirah nggih saya waktu meh sampun suruh sang yang dewa karo nah subuh sanyo ne pas hangawe rasi bangetnya wih len mareket dihancak-hancak jagat dia ngeredasin sajo caro serem gumi ini laju bos ya lurus mewarti ya warnanan magawas perabda mari wonten kanang alas tirah diraja wih ajane Haji Kandara dirahe Semoji apa nih ya teki katonan wisman siro walu nateng dirah ne onde umah walu nateng dirah ne kocap
serem gini. Andian luar madur kamu wis mantep. Oleh cibar, kene matur kamane umah nge waluna tenggira, uli umah gen bos serem. Luar aneng tung engkar. Wah, dimuncuk kunyan kayu lir. Anu dang awatang ya pada Dewa Waduh, sekar. pedes. Wah, diduk bos liwar ambil among munyi wah. Semang. Ikanang sono pada orang-orang ya. Wah, kuluk ke kasauli ban munyin kuluk wak makaluk wah. Saling sauting renyak. Luar aneng natar wis mantep. Wah, dinata ye waluna tenggira. Apa dulu? Wah sekarura deneng rambut manusia. Wih, Maurut. apa ada bok jelemu ini lir? Tuh pinako bungan nih, dinata bok manusia. Ajuk. Walunado kita. Nyai walunado. Ayo kita bapaknya. Do malu nyi sombong nah. Tuhu kita sakti mandraguna. Saju nyi sakti mandraguna. Ngelarakan punai kanang ngaji campur taluaran. Weh, pet awang wake penglihakan. Nyai ngelar Ramadan campur talu. Ngaji uget, aneloh panas dia nerangcan. Haji ugik anesti anelu anerang janu gelaran. Wala mangge. Laya teki sirok karyana pate tas karma. Nanging jani Gusti Pade boleh. Parayo anu ngalakan kunai kanang ajan. Nah, Dani bakal ngarepin buat ke sesan nyai. Wah ngerando sih ke. Nah, patut. Mukulakan gaten kunai kanang bayu sabdo kelawan. Nyikiang kui kayenan incepan pangdadi asiki. Bayu sabdo idep. Muter gaten kanang dasu aksara. Nah, orang sok muter daripada dakso aksara. Wancu aksara, teriak aksara, muangang hok aksara tunggalong karang ada kelawan yang ngongkar. Uli dakso aksara daripada panca aksara nunggal tadi tri aksara nunggal tadi 2 menit daripada ongkar. Dek. Sidi mandi pemastu tadi. Nah, rahayu pangyak selamat pang sidi mandi. Wapanian kita lihat niste. Nah, bapak ni leak nisto kau cap dia kata. Kata keneng sisi ada kabeh. Onyang kesisian ini sing adun luang sandu bener perilaku ini. Nah, apa gue nak matiang sing ngelapulih melar nih madan inse karmo. Aja. Ruh yaya deki tas korang mahuna ri kedaden tu. Nah, walu nak tu nak tenggirah dane sebenawa buat kowe sesannya ini. Ya nanyu dirubah. Itu mata-mata leak anugerah yang bagawati. Nah, iya nyai ngelekas. Mohon penukurahan ring itu yang bagawati. Kita ngereh ngelarakan haji uget. Ingereh ngelarang nih madan aji ukit. Musti kare. Musti kare. Anyuku tunggal. Nah, ditat kalau Nyatur desa kita minta sehuar nugerah. nah, nyatur desa lunas penugerah nyuku tunggal ditat kalau yung ngereh. Ya nanyu dirubah. Kita merawatani kanang tengahing pengaskar. Iyan ngelekas di tengah pengaskara. Yang nini bagawati asam nugerah. Yang ini bagawati asung walu negara kini dewa. Bentar Kang Siti Darani. Nah, wah tanah. Medu dilihat gundul. Medu lihat bundul kita nangkat tanah itu. Jauh sana walau tengkira. Dinebah. Deneng perawatan yang dadam miteng sentro. Nah, bah dening dedemitin sentro. Aja. Anyu dirubah. Kita merawatani kanang tengahing marga 3. Nah, iya nyai ngelekas di marga 3. Matuang tejo rimrem. Swangi madan tejo rib-rib.
medu di waringin sungsang. Nah, itu penglihakan Nyimadan, penglihakan waringin sungsang. Di nebah dening perwatekeng budo kalem makabeh. Si Anyi ini sing ada nih wah suatek budo kado nih Pangkawang Nyai. Wanyu dirubah. Kamong mereka nang pasar agung. Nah, yang didunyi ngelekas di pasar agung Yang batari melanteng sehwi nugraha gitu. Itu yang batari melanteng seh mau pice penukaran tekin dewe Nyai. Sinauran deneng suara neng manuk mairang. Nah, kiarat banding suara ning kedis. Medu di canteng mas. Tuh madan pemeliharaan i cantik mas. Sampian mas. Sampian mas. Dinubah deneng perwatekeng wong sumenang makabehan. Nah, kesembah banding wong sumenang. Wanyu dirubah. Wanyu Itu mari kanang pengulu neng setro. Iya di dewa di lokasi di pengulu ning setro. Yang durgo bucari asam minugraha. Yang durgo bicari asam walu nugraha. Sinauran deneng suara neng asu warau. Nah, itu kalau sauding banding orang kuluk tak kalau pengelakasan. Wah, Garuda kencana penadian. sing iya dolen pengelakasan dewa kewisesa dewa madan Garuda kencana. Wantian tuh bumata bumita rok sirap. Wahan anu wani masuara. Makejang watak ku mata rap sirap sing adu balik. Kayu waktu kewisesa nih. Tuhuang ngawe ros pengelakasan. Aja ngererasin Wanyu dirubah. Itu mari kanang kayangan. Nah, ya di dewa nyuti rupung lekas itu di kayangan. Batari kayangan asam minugraha gitu. Ide yang dari kayangan asam ul ala nugraha ini dewa. Ademahan durga bucari. Nah, itu dewa mendemahan badan turgo bucari. Aruro kare rupanda. Wah, aluro kare rupani dewa. Mainah juga rupanda. Wah, makenapaan? Sing kena penepan. Sing kena nepuk. Nadi durga ulang. Tadi Gono dewa. Turgo le dewa. Malika. Kali ke Juti serana. Juti serano weh. Akeh menggenep. Tuhu luheng cingeng pengelakasan. Wah, cingingsan pengelakasan ini wone. Wah, ceraka. Yang kang Yoning samakan. Luwer antian luwer kawiannya nansi rualunat. waduh pisan yakti. Ngereres sing pisan yatno Gusti. Pan pawehu panugrahan maring sireyang batari dulu. Mari wonten kanang sedere kademai. Makejang tuh sing ada oleh buah penugaran itu buat ruko di sentro kado Yang mayo. wala mage ampur lawan siap. Nah, walu dani Gusti pateh tas karo begeno singkal bakirik. Apan mangke ya teki sira karyana pateh tas karma. Ngapuan dani Tapeng wijah. Nako jagal mangsa baru wonten kanang jagat kediri raja. nyin kade nadane Gusti pateh jagal mangse jagat kediri ne. Pinaku tapeng wijang di Kediri. Lama kana sida. Pawe panugrahan juga mari wonten kanang kayangan dalam. Boleh, penugaran ring kayangan dalam. Ring kayangan dalam aja. Lama kana sida merejayu sira walunada. Wang meresidang merejaya walu nate kira. Dah, ya kan melambukan cerita. Nggih, terus Mangke sigera. Tumujug merewatan di kanang kayangan dalam. gini. Oke, durus. Sama kana sida minta sehwi nugraha lawan sira yang benar. Inggih. Nunas penugaran ring ide betar dalam mangde presiden rahayu pemarkan pelenggoy Gusti. Durus alon-alon warga. Yatno Gusti. Sirgio. Baju bosira kriana pateh. Wah. Kawan-kawan nambah ngulon was parata. Mari kanang natar kusir kayangan dalam. Sampun ring antar jagat dikiring ke dalam. Om pengaksama di ngulon.
Singe yang paduka betara yang alam. yang bodoh kebot dari aksi Ya kisira keriana pate tas karang mamun. titiang mesti pateh tas Ini karang paraya. Amin tuh sehui nugerah lawan kita yang betara. yang masih ringi itu benar awinan titiang tangkil kadi mangkil di mana ledang singe bodoh kebot Anak karena sudah sidi mandi pengastu jendela. mangde side rahayu pengapin mana titiang Edang paduka betara dumudun maki. ledang palungo padu kebodara tendun suryanin titiang Naik kanan jagat terdiri raja. tapi mawinan sapuni keduaning jagat kediri rajone ruk mawinan titiang tangkel ring linggih tiang botar Tanah nu sing salulah sirawalunan. puniki sami gumanti sangkaning pengrestani walunan kira haratu paduka betara Mangke ledang paduka betara dumudun. nggih Apa itu anugerahan maring sira yang yaya teh kita sekarang. paduka betara picang walu tengah ring titiang sapuniku Muang sideh anyupat anglukat marwanta di kanang kediri aja. Kering sasat maradeu. nggih mangne presiden nyupat nyomyo sana ning gering merano sana wentan rikiring jagate Pada belum ah. Lama kana sideh agawe akan kerja raharjoi kanang jagat. Muang petak janu sedaya. pengabdin mana di tiang moyo wantan bios mangne ne jagate si Mari wanten di kanang. punike taler payasmi Mari wanten di kanang perdis. nah ke taler jagate Sideh mangguhaken dirgahayu muangkan dirgayu. nggih pengabdi peboyo Muang gereng sasat merana mari wanten di kanang kediri. Lama kana sideh mati lar mari wanten di kanang jagat. mangne presiden ical geringe sana wentan ring jagat kediri puniko pinina si jangaratu ya Mangke ledang paduka betara dumudun. Mari wanten di kanang perdiwi tale. paduka betara paksiling semah pangobaktin di jangaratu ayat Gusti Ayo kita sumanang saya caraga. terus nas penugrahan Gusti Om pengaksama ning kula neri paduka betara. Dah, bakulan yang buat tadi kiri putri. Kemudian paduka betara mangke. Wat. Kemudian. Marangke. Ah, solah marangke. Wat. Mangke.
Onden. Ada. Asik deh. Sampingan, sini ke sampingan. Kayak orang Cina. Hah? Orang Cina, saya anak pemalu, anak mati. Nama aku juga. Barin belum pakai. Jangan pada untuk penuh. Dua benar benar. Dulu apa?
Sana, apa kalian mau ke jeruan?